متالخو تنقلات تنبيت إز مصحف إز زحلو خا بصو إيو رأي يوحنس معرف إسران كلتن فقدي شوعته مدحان تلفزيون نممصا غويتانا إيسوس كريستوس بزملكت أب رأي يوحنس زتكوره ناي سلسته أوارح مدب سلطنا نمهابن نمدلاون نمصات غويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس اتنافقون نأمنت وانجيل كلخمن مدباتا عداليا تركب قلطيفه يمصالخو اتغزي دما قريبو الله كم زبل قال املاخنا بيت كريستيان كاب عميق دقاسا تبرابيرا ابز غزي ازي نغويتانا خصبت سلازلوا نتب غويتا استوهبنا ملختي ناب امنتي بتاماننت كنبصحو قريصنا علنا نسخاتكم اون كم تنحموش تدناغل لبامات نمرعوي كتصبيو دلواتن نقحتن كتكونو نزي تمرتي تخاتاتلو قداماي بزعبا نتقات قال اي بزعبا 7 سباين شوعة عمت مكران سالساي بزعبا ناي طفقات رخصت رابعاي بزعبا اتن شوعة محتمات حامشاي بزعبا 244 شح زت حتمو شادشاي بزعبا اتن شوعة ملخت شاوعاي بزعبا اتن شوعة قطع عملاخ شامناي بزعبا اتاب لعلي اراويت عباي بابيلون تقميت ازلا سبيتي تاشعاي بزعبا نايشح عمت منغستي عسراي بزعبا فردي صعدا زفان مبل 11 بزعبا حداس يروشاليم مبل 12 بزعبا ام هيوت بزعبا رأي يوحنس ناي غويتانا يسوس كريستوس مصاتن لسلسته ورحي سلطنا كتوسدو تدليو بزي سعب قطر واتساب كتمزغبو كم اتخلو باخبروت نغلص بلاس 27 سوسان حدن 84 86 28 4 دما اتغزي قربا ايومو نقال تنبيت از مصحف زي اي تحتمو رأي يوحنس معرف إسران كلتن فقد عسرته اتي نزي نغر زي زمسكر او قلطيفه مصالخو يبل الله امين غويتانا يسوس نعا رأي يوحنس معرف إسران كلتن فقدي إسرا غويتانا يسوس اب قربا اوان يمصالو مدحان تلفزيون قراغزي سغر ناي ساينساو مصنعتسي ابيت كريستيان حدا فرنجي يصنعوا شمو رسعي له ابيت كريستيان زلو افت ارثوذكس بيت كريستيان زلو مصحفتسي سعامي تاوس نايتون كلنا يوم افت بيت كريستيان زلو مصحفت كوي سعامي تاو 30 تاو يوم طبيعت مصحفتي فلت أو تحت سماي خالي مدحان سلدينا خالي اسم دما زينا سب كدحنا لزخيل سب فوصل لزخيل سب ناي يسوس كريستوس طرحمبر اذن اوزي بصوعنا معاسمات سب كعاسرن بس سب كدحنو خم زيخلو ناي صلمت ناي ጨለማ ናይ ድንቁርና ስራሕምበር ናይ አውሮሆት ስራሕ ክሰርሑ ከም ዘይኽእሉ ርኢና ተገንዚብና ህዝብና ድማ ካብዚኦም ሓራወት ተላቂፉ ነዚኦም ከይደግም ተመንስ ድማ ንሓምዚ ዝረግሙ ንሓምዚ ዝጥቀም ሰባት ክቃወምን ናይ እግዚአብሔር ክምለሱን ንስሓ ከኣትውን ክመክር ንኹሉ ህዝብና ንምዕድ ኣነ እውን ብወገነ ሓውኹም እዚ መጽሓፍ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ኣብ ቅድሚ ኣሕዋተይን ምስክር ክኸውን የቃጽሎ ኣለኹ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ናይ ሰይጣን ስራሕ ተዋሪዱ ናይ ሰይጣን ስራሕ ተዋሪዱ ሰይጣን ተዋሪዱ ናኻን ተሰለኻ ዲያብሎስ መሰረት ቅዱሳት ሐዋርያት አቦታትና አብ ሐዋርያት ስራሕ ምዕራፍ 19 ካብ 9 ጀሚሩ ዘለቃል ተመስሪትና እዞም ናይ ድግምቲ ናይ ጥቆላ መጽሐፍቲ ብሽም አምላክና ነቃጥለና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን
تقاتل هنا حراوة بزي تقاتل بزمنا تستعمل زلها حدا تمرتي ويدم حدا مستوعل بي مكنياتو زم مصحفتنا كاسلوم زلنا حزبنا نعخازا سوريا لما عن تسرحهم نفرسهم لنا سرح دياولوس نفرس لنا سرح توقلتي نفرس لنا سرح دفاتر نفرس لنا ስለዚህ ዋና ዓላማና እዚ በሙዲዮ ተገርጥና ዝገብሮ ዘለና እዚኦም ንዓኻ ዝኣሰሩኻ ምዃኖም ፈሊጥካን ተረዲኻን ህዝብና ተሓትገብር እዩ ከምዚኦም ዝበሉ መጽሓፍቲ ንኽትቃወሞም ካብዚኦም ዝበሉ መጽሓፍቲ ተሓትገብሮምን እዩ ከተቃጽሎምን ኣቱም ደፋትር ብዙ ትጥቀም ዘለኹም ድማ ካብ እግዚአብሔር ዝፈልየኩም ምዃኑ ተረዲኹም ክትሓድጉ ከተቃጽልዎም ምልክት እንኮነኩም ኢና ስለዚ ታዩ ከምቲ አንቶ بمرجيتا إلياس يكون بمرجيتا مباقم يكون أبو رهاريات معرف 10 شعات قصر 10 شعات وينجيل يسمعوا نزعوا بيتنا مدحينا يسوع كريستوس أولوس مسمعهم جين تمام زنورت أم قلتن دفاترن لا 50,000 دينار زأكل كم زك أصلوا لذي زمك أصل زي دم تفاونيون بزي ترديهم نصحاب قدساوي لذي غنا يو لك أصل زلنا نصحاب قدس لذي قوي أم نصحاب قدس لذي لا يوم لذي ترديهم كاتاتلونان فرينان زلهم حوات زي ترديهم نخنز عن زجور سواد دما كتماخرون كتمعدون كن زي تجور سواد دما على جوركم كافرحهم نختم الله سيو سلا سماعكمنا سلا زراعكمنا دما زينا جوركم دما بزحات حوات زينا جرز جور دما حسابنا نكتاتل ونيل شالوم تخاتاتلتي مدحان تيوي كما ياللهم كما يكأنيخم أملاخنا እግዚአብሔር نزل عالم استبارخن استمسገነን ይኹን شالوم ممهر ተወልደ ቋድሓን መጻኹም كما ياللهم كما يكأنيخم እግዚአብሔር መስገን كما يكأنيخم دحان ተቀኒኹም ቋድሓን ሰናሕኹም መምህር ጳውሎስ አሜን ጎይታ ይባረኽ እግዚአብሔር ካብዙሕ ነገር አውጽዩ በሐቂ እንደገና ክንራኸብ ዕድል ስለዛሃበና ጎይታ ካፍቲ ጸላኢ ዘጻወደው መጻወድያ አምሊጡ ከምዚ እንደገና በሐቂ ክብሩ ክትገልጽሉ ስሙ ንዓለም ሁሉ ክትእውጁ ናይ ጸላኢ ስራሕ ከዓ ክተፍርሱ ግብረ አጋንንት ክትፍርሱ እንደገና بحقي قويتا عدل سلازهابنا سمو يبارخ قعد حان مساخم سلام بلوهم نزوم حواتنا قدوسان كا امين كلغاتكم بقويتا بيسوس كريستوس حواتنا اسقنكم قدوسان اورحونا قربان زلهم كما يكنيكم انا كابت خبز بلا حسابنا اكانت እግዚአብሔር ረድኢኒ ከም እንደገና ናዋኻትኩም ቀርብ ይለለኹ ስለዚህ እትን ሁላትና ጊዜ ወሲኩ ዘረኸበና አምላኽ ተናዓኻትኩም ቅዱሳን ዝባረኸ አብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይባረኽ ሰላም ያኒ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳዕ ሰላም ኮንኩም እንኳዕ ደሓን ኮንኩም እግዚአብሔር ይመስገን ስለቲ በቲ ንገብሮ ዘለና ዕዮ ወንጌል በቲ ንስኹም ከዓ ትገብርዎ ዘለኹም ምስክርነት ስለቲ ጎይታ ንብዙሓት ነፍሳት ንምድሓኖም ምኽንያት ዝገብሮ ዘሎ ከዓ ስሙ ይባረኽ ጎይታ ይባረኽ በሐቂ ንጎይታ ኣዚና ነመስግኖ እምበኣር ሎሚ ናብዚ ኣርእስትና ናፍቲ ናይ ሎሚ መልእኽትና ቅድሚ ምእታውና ክንጽሊ ኢና አቦና እግዚአብሔር ነመስግነካ አሎና ስለዚ አገልግሎት ተባረኽ ጎይታ
بذا أقلقلوس زي نسخة تخبر سلازلخا نسخة ترأى سلازلخا نسخة تعبي سلازلخا قويتا قبر أغان انتي سيستم أغان انتي طبب أغان انتخا يفرس سلازلو طبب تأمك قلتي سيطان بتأمك قلتي بتأم سبعة خلنتين منافستي حاديرو بأم غيرو زغورو بتأم سبعان كلتن ناتو زخونو لؤخات زغورو سيستم خلو زغورو طبب خلو زغورو مستوعال خلو قويتا نسخا بتي كافتي نايتي سيطان زعابية طببن مستوعالن حيلن تقلبط أسل زلخا نمسكنا كالونا خلو نخبر خايخون كفو زبلا خلو يتأثر بسم يسوس آمين እግዚአብሔር አምላክ ንዘል ዓለም ዝተባረኸን ዝተመስገነን ይኹን መምህር ተወልደ እምበኣር ናፍቲ ናይ ሎሚ መደብና ክንኣቱ ከሎና ኣብዚ ዘቕረብናዮ ሓደ ኣርእስቲ ኣሎ ሰይጣን ብታወት ይምለኽ ኣሎ ንምዃኑ መጥቆራ መን እዩ ኣቡነ ፄዋለ ጽድቅ ከመን እዮም እዚ ካፍቲ ንዓይውን ዝመስከርኩም ለይ ምስክርነት ሓደ እዩ ኣብ ምድርና ከዓ ብቶም 72 መናፍስቲ ዓጥዒቱ ሒዙ ሱር ሰዲዱ ዝምለኽ ዘሎ ብስም ታወት ብስም መላእኽቲ ብስም ጻድቃን ብስም ሰማዕታት ብስም ማርያም ዝምለኽ ዘሎ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ከዋርዶ ሕጂ ግዚኡ ቀሪቡ ስለ ዘሎ እግዚአብሔር መስገን ነዚ ከዓ ጎይታ ንዓኹም እውን ኣተስኢኩም ስለ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ብታወት ዝምለኽ ዘሎ መጥቆራ ዝበሃል ኣውነ ለጽዋለ ጽድቅ ድማ ተባሂሉሎ እዚ መን እዩ ንምዃኑ እስቲ ኣነ ድኾነ መጽናዕቲ ገይረ ከማን ኣብዚ ብስእሊ መልክዕ ብቪድዮ መልክዕ እውን ኣቕሪበዮ ኣለኹ ብቪድዮ መልክዕ ኣቕሪበዮ ኣለኹ ብስእሊ መልክዕ እውን ኣቕሪበዮ ኣለኹ ምክንያቱ ኣብ ምድርና ታወት ተቐሪጹሉ ዕጣን እንዳተዓጠነሉ ማጨሎት ተገይሩሉ ብስርዓት ህዝብና የምልኸሎ እዚ መን እዩ እስቲ ቁሩብ በሉና ስለዚ ጉዳይ ጽቡቕ እሞ ብመጀመርያ ናይ ምድሓን ቴሌቪዥን ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ዘለኹም ኩልኻትኩም ቅዱሳን ብቴክኒክ ይኹን ብገንዘብ ይኹን ብዝተፈላለየ ናይቲ ቦርድ ኣሰራርሓ ትድግፉ ኩልኻትኩም ኣብቲ ቦርድ ዘለኹም ኣባላት ይኹን ከምኡ ድማ ብርሕቐት ነቲ መልእኽቲ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ሸር ብምግባር ክትከታተሉና ዘለኹም ዝኸበርኩም ቅዱሳን ኩልኻትኩም ብጣዕሚ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ብሩኻት ይኹም ብመንፈሳዊ በረኸትና ብምድራዊ በረኸት ዘበለ ሁሉ ብጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኻት ኩኑ እና እዚ ብታወት ዝምለኽ ዘሎ ታወት ተቐሪጹሉ ዝኽበር ዘሎ ወርሒ በዓል ክብረ በዓል እናበለ ህዝቢ ዘምልኾ ዘሎ መጥቁራ መን እዩ ከምኡ ድማ ኣቡነ ፄዋለ ጽድቅ ዝበሃል ከ መን እዩ እዚኣቶም እንታይ ዘራኽበለዎም ዝብል ሕቶ ኣቕሪብኩም ለለኹም መምህር ጳውሎስ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ኣሜን እዚ መጥቁራ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ቅድሚት ኣቡነ ፄዋለ ጽድቅ ተባሂሉ ኣብ ናይ ሰሜን ሸዋ ከባቢ ፍሉይ ቦታኡ ክግለጽ ተቐሚጡ ኣሎ ኣብቲ ገድልናቱ በዓል እውን ኣሎ እዚ መጥቁራ ዝበሃል ዘሎ መጀመሪኡ ካብ ፈረጎ ዝበሃል ናይ ኣየር ጋኔን እዚ ፈረጎ ዝበሃል ናይ ኣየር ጋኔን ድማ ካብቶም 72 ናይ ኣየር ሓለቃ ኣጋንንቲ ኣብ ዝሓለፈ ናሁ መላእክት እንብሎም ዝነበርና ካብቶም ክፉኣት ሓደ ፈጣን ሓለቃ እንትኸውን እዚ ከምቲ ብገድሉ ተቐሚጡ ዘሎ እዚ ፈረጎ ዝበሃል ሰብኣ ጋኔን ሓለቃ መናፍስቲ ማለት እዩ ነዛ ኣዲኡ ንመጥቁራ ዝኾነት ሰበይቲ ሰዓሪተ ሰንበት ዝብላ ሓንቲ ዓመፀኛ ሓጢኣተኛ ሰበይቲ ነይራ ይብላ ትገድሊ ብድሕሪኡ ንሱ ናብ ጥንቁልና ናብ ሓደ ጠንቋል እናኸደት እናሃለወት
أمن قد تراخيبه وخاب أير النابر رمسيو نعاء تراخيبه واي بتقلي بدحري مسا مستراخبه ግን ሳውን ኃጢአተኛ ዓመፀኛ ሳዓሪት ሰንበት እንትኸውን ንሱ ድማ ናይ ኣየር ጋኔን ዝኾነ ፈረጎ ምስተራኸው መጥቁራ ዝበሃል ክልተ ክንፊ ዘለዎ ውፁእ ጋኔን ተወሊዱ ማለት እዩ ትገል ከም ዝብሎ ማለት እዩ ተወሊዱ ንሱ ዝተወለደ ድማ ክልተ ክንፊ ዘለዎ ከምቲ ተንታን ባዕሎም ሚትዎ ዘሎ ነቲ ገል ክትርጉም እኳ ሚትዎ ተሎ ድሙ ይሓድግ ግብረ እሞ ከም ዝብሎ ናይ ፈረጎ ኣቡኡ እቲ ግብር ጋኔን ኣይገደፈንና ከም እንደገና ንሱውን ናበረረ በት ዘለዎ ከም ተጠቂሙ ናበረረ ትናይ ጥፋት ስርሑ ጀሚሩ ማለት እዩ ደሓር ነቶም ዘመን ኮስዎ ናብ መልክዕ ሰብ ዝለወጥዎ ኣቡነ ዜና ማርቆስና ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝበሃሉ እንኳን ክጽሊ እንተወሉ ንሱ ኣብ ጠፈር ምዃንና ተንጠልጠለ ጸሎቶምን ካሊኦምን ብዙሕ ከም ዘሸከሮም ብድሕሪ ግን ኢሎም ጸልዮም ግን ንሱ ስጋ ለበስ ሰብ ኮይኑ ተረጋጊኡ ከም እንደገና ንዕኡ ልክዕ ከም ሰብ ድማ ብጸሎታቶም ማለት እዩ ሰበብ ዝኾነሉ ገሪዞም ኣጠሚቆም ሰይጣን ያዝግረዝ እንድሕርዳ ወይኒ ሰይጣን እንድሕርዳ ኣጠሚቃ ዝጥመቕ ኮይንስ ብቻ ተጠሚቁ እዚ መወዳእትኡ መንኩሱ ምስ መንኮሰ ገና ናብ ጸሎትን ናብ ብሕትውና ንኣቲ ከማቶም ማለት እዩ የግዳስ ከማቶም ኮይኑ ድማ ብብሕትውኑ ድማ ኣቡነ ጽዮዋለ ጽድቅ ተባሂሉ ድማኒ ከም እንደገና ታወት ተቆሪሱሉ እቲ ኣቡነ ጽዮዋለ ጽድቅ ተባሂሉ ታወት ተቆሪሱሉ ገዳም ተሰሪሕሉ ብዙሕ ህዝብ ዝሰግደሉ ዘሎ ናይ ቀደም ሰይጣን መጥቁራ ናይ ወድሕሪ ድማ ኣቡነ ጽዮዋለ ጽድቅ ተባሂሉ ዝስገደሉ ዘሎ ሰብ ንሱ እዩ ናይ ኣየር ጋኔን ማለት እዩ ክልተ ክንፊ ዘለዎ ዋው ኣብዚ እስቲ ሓደ ግዜ ስእሉ ክነርእዮም ስእሊ ያለው እዚ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ማለት እዩ እስቲ እዚ ሕጂ ዝዓንተ ወይ ዝነገርኩምና እዚኦም ኣቡነ ዜና ማርቆስ ዝበሃሉ እዮም መስለኒ ናብ ሰብ ክቅይርዎ ከለው እዩ ስጋ ለቢሱ ኣሎ በቲ ሓደ ሸነኽ ትርእይዎ ዘለኹም ተኣፍቲ ስእሊ ገይሮሞ ዘለው በቲ ሓደ ስጋ ለቢሱ ኣሎ በቲ ሸነኽ ከዓ ዕንጨይቲ ከግዕዝ ከም ዕንጨይቲ ጸይሩ ንትገዳም ዕንጨይቲ እንዳምፀ ከገልግል ከም ዝነበረ መንፈስ ኮይኑ ማለት ሰይጣን ኮይኑ ኦኬ ኣብዚ ከዓ ተወሳኺ ስእሊ ኣሎ እንደገና እዚ ከዓ መንኩስ እዩ ምስ መንኮሰ ከምቲ ዝበልኩም ኦኬ ኣብዚ ከዓ ኣብ ኣየር ከሎ ከምቲ እንዳበረረ ዘሸግሮም ዝነበረ እዚኦም መኒ እዮም ዝብሎም ዘሎ ኣቡነ ዜና ማርቆስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘገርም እዩ ተክለ ሃይማኖት ኣብዚ ምስ ሽዱሽተ ኣኽናፎም ኣለው ኣብዚ ከዓ ዜና ማርቆስ ዝበሃሉ ናብ ኣየር እንዳወፀ የሸግሮም ነይሩ ማለት እዩ ከምቲ ኣብዚ ዘሎ ኦኬ ሓር ከዓ ረእዩ ኣብዚ ኣቡነ ጽዮዋለ ጽድቅ ተባሂሉ ኣብዚ ኣብ ኣየር ይበርር ነይሩ ኣብዚ ከዓ ክልቲኦም ብመስቀል የማዕትውሉ ከም ዝነበሩ ህዝብና አንደርስታንድ ክገብሮ ክነርእዮም ትስእሊ ጽቡቕ እዩ እዚኣ ከዓ ቤተክርስትያኑ ናቱ ዝተሰርሐት ቤተክርስትያን እያ ኦኬ እዚ ከዓ ኣቡነ ጽዮዋለ ጽድቅ ኣብ ኣየር ጋኔን ዝነበረ ሕጂ ጻድቅ ኮይኑ ሰብ ኮይኑ ታወት ተቀሪጹሉ ዝስገደሉ ዝምለኽ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ከዓ ታወት ኣብዚ ድርሳኑ ክንበብ ከሎ ምስ ወዳእኹም ዶ ይሐይሽ ዋላስ ሕጂ ክነስምዖም ይጽናዕ ደዓን ነቲ ዝሓሳብና ክንገልጽ እሞ ካብ ክዕዘቡ እዮም ተኸታተልትና ጽቡቕ ግለጹ ሕጂ ኣብዚ ነገር እዚ ሰብ እዚ ሰይጣን ኣቦኡ እውን ናይ ኣየር ጋኔን ኣዲኡ እውን ሳዕሪተ ሰንበት እንደገና ንሱ ድማኒ ብቆመኑ ሰይጣን ተወሊዱ ምስ ተወለደ እንኳን ብድሕሪኡ እቲ ግብሪ ናይ ኣቦኡ ዘይገደፎ ቆም ኢሉ እናሃለወ ጸሊናሉ ኢና ገሪዝናዮ ኢና ተጠሚቁ እዩ ጸዲቁ እዩ ዝብል ባዕሎም ኩሉ ነገሩ ገበርቲ መመንኮስቲ ባዕሎም መጽደቅቲ ባዕሎም ታወት መቅረፅቲ ባዕሎም ንህዝቢ ኣኪቦም ዘስግዱ ዘለው ባዕሎም እምበር ቦታ ሓቂ ብዓይኒ መጽሓፍ ቅዱስ ክንዕቅኖ እንተለና ህዝብና ክፈልጦ ዝግባእ ዋና ተሓቂ ንሱ ስለ ዝኾነ ሓደ ሰይጣን ናብ ሰብ ክልወጥ ኣይኽእልን ብተፈጥሮኡ ረቂቕ መንፈስ ስለ ዝኾነ ክትገርዞ እውን ኣይትኽእልን ጸሊኻዮ እውን ብመስቀል ባሪኽካዮ እውን ዝባረኽ ሰይጣን የለን ብድሕሪ ቆፂሉ ክግረዝ ኣይኽእል ክድህሰስ ኣይኽእል ክጭበጥ ኣይኽእል ክመንኩስ ኣይኽእል ዝኾነ ይኹን ዝልወጠሉ ብጸሎት ናይ ሰባት ዝልወጥ ሰይጣን የለን
بعلتهم أفتن كم زجور زلوا سبات بركي قلنا تحديروا دا أسرحوا جلسا بل فتسيموا في مذهب قدس كنا تلنا كم عينة بحري يقولن هم إننا ولا بقول درسان إن من تعالى لو مسيح حزبنا كريستوس سمرا زبلوا واونا لا كيدا أفتر درسان ميجان توم يتجلوا نه سيد أنس مسك زيابر كتتعرقوا نعاد عرب إلى كيدانتو وجيتو نعاد ما أمك كم زتوا بدحريو وي كم زلت ميكائيل سودي ما هم زوجة بدحري الباء إلى فات سوات ما نسيبنا نوقع واحد كم توسع زتا سند استشعر بره تأمر تواهي لنا ميكائيل استغمت الله لك تلوميد سلاسقنة تقلم درسانا نولا زلنا من زسرا كافت زسرا حادث كافت سلاسقنة فتسيمو يعني إنجل نسوم يوم زول زلونا تهزو زاد كولم بعد كجراز يخون كتما كمان كوس يخون دعوت كفرات الله عي خلل بحسيرنا تهزبنا عن كم إن جبرو دعوت زي تقرص الله سيدان ويوم تقول على ما عند تارو وين بعد سيدان دعوت زي تقرص الله تنقالي دعوت زي تقرص الله سيدان دعوت زي تقرص الله زخون يكون فترتكو يلا حدا بحرد عين رأي تواهيلك فتش تواهيل تقلل درسانا دارجا تهم تنقل تقول بتعوت يمسر زلوا أجاننتون مرة بيلم بتعوت يمسر زلوا حدا بمسرجة أمري أو بمسرجة لكتنا أنا قرواس نسقنا مالتيو إندجنا أزيل ما بأقواو حزب زسقدر زلوا أشحات ورحاول بعلن كبر بعلن النات بعلن تعوت تقريص زسقدر زلوا زوا صلوا درا سيدان كابتن مجانين تنه حالق أنا أير حدا كابتن نعمل يكتب على حدا تعوت تقريص لين حزب يسكلوا وخنزلوا ترى يقولن أزيل ما كله تخاطات على لبي لو عزوز كبوا سيدان تقوين وأبو عدي وهم تقوين أنا وعلى مسكون فوت توليله هي تحاسب تبي الجمر كل تمام بسمة سنة وسبعة كم في رأي لما لو زيادة فترة لكن ني دك ساعات كم في فترة لما نامر عيبة كم في دك ساعات أي فترة أنت تصلي حساباتهم زيادة تتقبله نعم زكبة عمبر لحد فترة وأنا خمس زوج سبي لأن عبنا تطلع ما نتيم تمام وخمس يوم بعد ندحر دعا بقول سؤالات تابل بزخانة سؤالات نيروه اقرام دعا خاستقاقل اللهم نيروه بر زين بره كيف غوز اللهم أي قبان أي خوونن نا زي نهزو زستر لحدا قطع أن تنكل الناس يتعن كم زخانة نردانا واو قرم أما تي قد لهم نا أونس إيوالة سرقة تباهيلو زلو سيطانيو بكمو سيطانيو بطعم يحزن بحق زي حزبنا بصور كيف لت سيطان يملخ تغيروا له زي يحزن معناتي بحقي لعل زمرقم ولا حدا يلن سلازي تن قدلات له نسمعهم نتم سمعتنا نتم تعذبتنا استي تقدلوا كم زنب ناي سيطان قد ناي سيطان قد لي معناتي استي نسمع ايام اوكي امروا بدلون مدمسسلات امروا بدلون مدمسسلات يوال لجن سات اوزند بسمت አቱን ትቼ እምረዋለሁ በደሉንም እደመስስለታለሁ መካን እንኳን ቢሆን ልጅን ሰጠው ዘንድ በስም ቢለምነኝ እኔ እስከሚበቃው ድረስ ልጆችን እሰጠዋለሁ በቤተ ክርስቲያን የጸለየ ተማጸነ ያገለገለ እኔ በማይዋሽ ቃሌ ካንተ ጋር ይቀመጥ ዘንድ አንተ ከገባህበት ቦታ አስገባዋለሁ እርሱ አባቴ ይልሃል አንተም ልጄ ትለዋለህ እኔም እጥፍ ድርብ ክብር እሰጠዋለሁ እስከ 7 ትውልድ ድረስ እምረዋለሁ ይላል አባታችንም እንጂ አሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ይህን ሁሉ ጸጋና ቃል ኪዳን ስለሰጠኝ ፈጽሜ አመሰግናለሁ እስከ ዘላለም ድረስ ስም የተቀደሰ ይሁን ብሎ በጉልበቱ ለአምላኩ ሰገደ ይህንም ቃል ኪዳን ከተቀበለ በኋላ እየተደሰተ ሳለ ኅዳር 29 ቀን ያለ ጻር ያለ ጋይት ነፍሱ ከስጋው ተለይታ ወጣች ያን ጊዜ ጌታችን ቅድስት ነፍሱን ተቀብሎ ታቀፋት በይባቤ መላእክትና በታላቅ ምስጋና ወደ ሰማይ ይዟት አረገ ጸሎቱና በረከቱ በእሱ ለተማጸንን ለሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን በከንቱ እንዲያጠፋን ከሰይጣን ወድመት ያድነን በየዕለቱ ይጎብኘን አሁንም ጸሎቱና በረከቱ ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ለዘላለሙ ይኑር የገዳሙ
ቦታ የሚገኘው ከደነባ ከተማ ተነስተው አልባሳ እንደደረሱ ወደ ምስራቅ አቅንተው 10 ኪሎ ሜትር እንደተጓዙ ኮምቦልቻ ቅዱስ ገብርኤል ይገኛል። ከዚያም ቀጥሎ ገዳሙ የሚገኘው እንደ ቀላላ ቆላ ውስጥ ነው። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ። እዚ ይመስል ማለት ካልእውን አሎ ካልእውን ማለት ካብ መጀመርታው ጀሚርና ተጀሚርናዮ እቲ ገድሊ ከንብብ ከሎ ከመይ ናብ ሰብ ከም ተቀየረ ማለት ስእሉውን ኣብዚ አቅሪበዮ ኣለኹ ማለት ብስእሉውን ስኢሎም ኣለዎ ኣብዚ ማለት እዩ ረአዩ ኣብዚ ገዳሞም ከገልግል ከሎ እዚ ናይ አቡነ ዜና ማርቆስ ተባሃለ ገዳም ከገልግል ከሎ ኣብዚ ከዓ አቡነ ፄዋለ ጽድቅ ናይ አየር ጋንየን ዝነበረ ማለት እዩ ኣብዚ እዚኣ ቤተክርስቲያን እያ ኣብዚ ቶም አቡነ ተክለ ሃይማኖትን አቡነ ዜና ማርቆስን ዝበሃሉ አንተወይ ክትገልጽዎ ከለኹም ናብ አየር እንዳወፀ የሸግሮም ስለ ዝነበረ ናብ አየር ክወፅእ ከሎ ኣብ አየር ኣብ ልዕሊኦም ክበርር ከሎ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ እዚ ከዓ መንኩሱ ከሎ እዚ ሕጂ ኣብዚ ቶም አቡነ ዝበሃሉ ናብ ሰብ ክቆርይርዎ ከለው ቀርኒ ኣለዎ ቀርኒ ገይሮም ግን ሰብ ዝመስል ገይሮም ዘገር ቀርኒ ገይሮም ኣሎ ኣብታ ላዕሊ ምልክት ንክህልዎ ሙሉእ ሰብ ከይመስሎ ሰብ ካብ ጋነን ናብ ሰብነት ዝተቀየረ ከም ዝኾነ ሰብ ንከስተውዕል ሲ ቀርኒ ኣብ ኮፍ ኣቢሎም ኣሎ ኣብ ርእሱ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ከዓ ኣሎ ዕንጨይቲ ኣሲሩ ዕንጨይቲ ነቲ ገዳም የመላልስ ከም ዝነበረ ዘመልክት እዩ እዚ ፎቶ እዚ ማለት እዩ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ማለት እዩ ካልእ ቤተክርስቲያኑ እዚኣ እያ ሕጂ ናይ ሰይጣን ቤተክርስቲያን እያ ሕጂ እዚኣ አቡነ ፄዋለ ጽድቅ ዝተባሃለ ሰይጣን ባዕሉ ማለት እዩ እቲ ዘገርም ነገር እቲ ቀሺ ከንብብ ከሎ ኣብቲ መወዳእታ እንታይ ኢሉሲ ካብ ሰይጣን የድሕነና ሰይጣን ዳማ ድሒኑ ኦሬዲ ቤተክርስቲያን ተሰሪሕልን እንደሎ እስቲ ንስማዓዮ ንተቀሺ ኣብቲ መወዳእታ እንታይ ከም ዝብል እስከሚበቃው ድረስ ገዳሙ የሚገኘው እንደ ቀላላ ቆላ ውስጥ ነው። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ። የገዳሙ ቦታ የሚገኘው ከደነባ ተቀብሎ ታቀፋት በይባቤ መላእክትና በታላቅ ምስጋና ወደ ሰማይ ይዟት አረገ። ጸሎቱና በረከቱ በእሱ ለተማጸንን ለሁላችን ህዝበ ክርስቲያን በከንቱ እንዲያጠፋን ከሰይጣን ውድመት ያድነን በየዕለቱ ይጎብኘን። አሁንም ጸሎት ከሰይጣን ውድመት ያድነን። ሰይጣን ዳማ ኦሬዲ ድሒኑ መንኩሱ እኮ ታወት ተቀሪጽሉ ተባሂሉ እኮ እዚ እዚኣ ከመይ ትርእይዋ ሕጂ ሰይጣን ከም ናይ ኦርቶዶክስ አገላልጻ ወይ ከምቲ ኦርቶዶክስ ትብሎ ዘላ ሰይጣን ሞ ኣሎ ድዩ ሕጂ ሰይጣን ኣሎ ክበሃል ይካኣል ዶ ምክንያቱ ሰይጣን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ዞም ቀሺ እስቲራይ እቲ ሰይጣን ከንቱ እንዲያጠፋን ከሰይጣን ውድመት ያድነን በየዕለቱ ይጎብኘን። አሁንም ጸሎቱና በረከቱ ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ለዘላለሙ ይኑር። ኦኬ ከምዚ ካብ ተባሃለ ሲ ሰይጣን ኣሎ ክትብል ንምንታይ ዳ ኦርቶዶክስ ሕጂ ማጨሎት ተሓፀቡ እንዳበለት ንህዝባ ከም ዝግበሩ ዶ ትብል ዘላ ሰይጣን የለን ኢላ ኦሬዲ ሰይጣን እኮ ኣብ ገድለ ተክለ ሃይማኖት እውን ተጠሚቁ ተገሪዙ መንግስተ ሰማያት ኣትዩ ዝብል ኣሎ። ካልእ ግዜ ኣብቲ ዝመፅእ ግዜ ክነቅርቦ ኢና ብምስ ማስረጃው ባሂር አልቅም ዝበሃል ድሓር ከዓ ክርስቶስ ሃረዮ ዝብል ስም ከም ተዋህቦ ይዛረብ ገድለ ተክለ ሃይማኖት። ኣብዚ ከዓ ሕጂ ታወት ተቀሪፅሉ ካብ ተባሃለ መምህር እንድሕር ታወት ተቀሪፅሉ ሰይጣን የለን ማለት ሰይጣን እግዚአብሔር ምስ ሰይጣን ተዓሪቁ ኦሬዲ ሰይጣን እውን ስጋ ለቢሱ ከም ሰብ ኮይኑ መንግስተ ሰማያት ኣትዩሎ ማለት እዚ ነገር እዚ ከመይ እስቲ እዚ ድራማ አይመስል እንደት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትብሎ ዘላ ነገር ከመይ ትርእይዎ እዚ ማመር ጳውሎስ ምናልባት ንዓኹም እንደገና ነቲ ተኸታታሊ ዝኾነ ሓድሽ ሕይ ዝመጽእ ዝከታተል ዘሎ ጋሻ ክኾነ ዝኽእል እምበር ኣነ ከምዚኦም ዝመስል ገልታት ታእዮም ኢሎም ስራሕዎ እንደገና በተሰራራ ሓፍቲ ቤተ መቅደስ ዘሎ ጉዳይ ኣብቲ ታወት ዘሎ ጉዳይ ኣብቲ ገልን ድርሳንን ተቕሊሉ ዘሎ ኣስማትን ድግምትን ጠቕላላ ስራሕዎ ብሓፂሩ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስቕኢለ ኣኽቢረ ቤተሰብና ወዓንዚዝዎ መው ስለ ዘለዉ ንዓኣቶም ሕሊናኦም ክሕሊለ ኣነ ስቕኢለ ቤተ ክርስቲያን ኢለ ዝፅዋዕ ዘለኹ እምበር ቤተ ክርስቲያን ኢልካ ክትፅዋዕ እንኳን ኣይከኣልን እዩ። ንምንታይ
مسيطان بأقوابه خمسة عرقه مسيطان بفصوم تسمع عم يخادو خمسة لو نداوم تسفران عقو صاريقهم أزاكاتيهم تابية كريستيان نعقو تمأمن تهزبي كم زرقوا وتم مراحتي قلس إيو حيز سبعة من تايكم زلوا يفلتن نعقو سموز صوعي أو خيدوز تسالمه سموز صوعيو ذكر زقبره زيز قبره بمولو اسكم حرل كايو يلو قال كيدان هيبو ايو ويز بار زلف تقرلي نمن هو بار زلو نسيطان እግዚአብሔር አምላክ እንደሕርዳ ምስይጣን ኪዳን ታታቲ ኮይኑ ምስይጣን ተተዓሪቁ ብድሕሪኡ ህዝብ ድማ ነዚ መጥቁራት ባህል ሰይጣን ዝሰግድሉ ዘለው ተመሊሶም በረከቶ ይሕደረና አሜን እንደሕርዳ አይሉስ ከመይ ገይሩ እዩ አየናይ ሰይጣን ዳይ ሰይጣን ድሕር ተዓሪቁ ዳ ታበየናይ ከድሕን መጽ ክርስቶስ ታበየናይ ያድሕነና እምዝብሉ ሃምንታይ ይኸድሕኖም ዳ እግዚአብሔር ስለዚ አነ ተረዲኒ በፍጹም መዋዓትዮም ጠሊቆም ከም ዘለው بمساراتو نستاتهم مساراتهم سيدان النات مرت أجانم تقوم زقنة ترديني حد شيء كونن هي ببوتو انترينايو إزي هنا يشواس رزقنا حدا نا أو ناس يوالد صدق تباهيلو نايموت كرا غانيان بيت مقدس تسرح له رأنا أمبر كنتم مجمرة متوينا قدم أفتنا مجمرة كفل زرعنا يو أفت بيت مقدس هاس بومولو إز متكرا إزي كونن بر مسارحتو نمتكرا تم عليت نايمت كرا عندي موزلو معز تقاوي مموميوم سلازي تابعة كريستيان أغانن تتمرتي مسريتهما كافتا أغانن تاو تمرتي نمو صاحدما بزو سعري يدليو كلهم قوصا يقولون حادا سبات يوم زيابير محرتني أملاح سلزوهن زخانة كوصو زخولو امبر تامن قدوون كتانيا تابرون سبابيا توم بعضاتو سبات كأو حدات سلزوهنو كاواتهم كنناتا سبعد الكوصو تواعيد إمبر تابعة كريستيان تمرتا كانت يوم مسريتهم بقدامون بيا خستاين تاوتات النابولو بوتاوت عنزي ستبزلو حد تاوت بأغانن تستتحزن بدي كمتن بأسماتنا أغاننتن زترقم مغانو ناتا لغنا ناعتنا خنريعينا بقل صدما اتزردا حزب خردان اوكي سوري سلازي ممهر ازي متقرا زبهان سيطانيو اوريدي سيطان ملو بملو اغاننتيو سلازي زي حزبنا بخالق بتزواور وناي متقرا سلازتقال عنبر كم تزولخمو توم ناهم ملائكتسي يملخيهم زلو عم مدرنا على قليقهم مليئهم بقى حزبنا اسيروم قرينهم حيزما لو already يملخ يزلو بسنة سرعات سلازي إذا حزبنا بخمي كفتح يخيل بحكي كابزي نايت أنقولا سيستم خمي جيرو كفتح يخيل مخنياتو كم تعبز حالة جزية زقلص كمو منفساوي بزمسل قام قائي تتحيز زلو ولا تتأنقولا أورثودكس تواهدو كم تتفلطوه ولا تتأنقولاس تبابي زبهالنبرت أنقولا أي بهالن نسيت أنون سيطان تباهيلو كمان بزحو جزيه ايكونن صوع كريستوس هاريو تباهيلو سمو تصوعلو او قدلتك لهيمانوت ابزخعا اونه صيواله صدق تترجمو صيواله صدق مالت انتاي مالت كم زخونون استي غلصلنا سو غلصلنا سلازي زغرميو بحقي زغرميو اذن دار اي حزبنا نمنتاي عينو زي خفت استي ابزي قرو غله ነገር ባልዎም زو محواتنا كمتي يا مصحاب قدس نسخاتكم نايز عالم برهانيهم نايزي مدر ما تشاو يقوم يلوهم زلونتهم تقتلوا ودكم زامرتو غويتا مالتيو نزيد ما تيواله صدق لهم كتبهم قوتلو ناي صدقي متعامي بحال كنت تشاوني زاتا مولدس تبعي تاوميت زلو هم لمم سيمم منيو سوقنا خوينكن بريو اندحردا نسيطان محارنا اسم كان صوع لنا ذكر نقبر الكالنا نقبر الكالنا صولتنا سميع خامل لسلنا محارنا يدهزب اندحردا سوكيدو بيت مقدس يا سيطان ولي كتطمق بኋላ በመንፈስ ቅዱስ ብርሃንነት ሁለንተናው ብርሃን ሆነ በፊት እንደ ቁራ ጥቁር የነበረው ሰውነቱ እንደ ቀይ ሰው ሆነ ያልልበሩ ريهم ولا مسلي كنا وصاينا بمسلي يوصالله قصلوا نسخم حسابكم
إذن دحر دعا خوينو تهزبنا أنا لكم نيرا قدم بيقتانا بتزاواري كل تواريسي يزلو كل تحت قاننتي يزلو زين ما هو صار لزقل حانتن يا نشتي فينشطات الله እግዚአብሔር ይመስገን الزمن زي كافتم مراح تعيزو مسطفو نشتي فينشي الله زين ما انتايز مسليو نعمت بناي ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት አፍቲ ዋና ቢሮና አቡነ ናትናኤል ዘለው ወሒ አቡነ ማቲያስ ክብዲ ይቅርታ አብናይ መስከረም መላወጥ ዘመን ምክንያት በመግባር ዝነበረ በቲ ሲኖዶስ ዝተኻናወነ አኼባ እንታይ ዝብል ነይሩ ተኸታቲልኩም ወተኾንኩም መምህር ጳውሎስ አቡነ ማቲያስ በዓለም ቀሪብሎም እቲ ህዝብ ገዲፍዎ ይኸይደለ ህዝብና ዘጥፎ መጻሕፍተ ውሽጥና ኣለውና እዮም ዝብል ምስከረበሎም እወ ኣለውና እዮም ገልን ድርሳንን ድማ ጽቡቕ በየገዳሙ ተጻሒፎም ዝኣተው ኣለው እዚኣቶም ድማ በአግባቡ ተፈትሾም ጥራት ያላቸው መጻሕፍት ሊኖርን ይገባል ኢሎም በአማርኛ ጽሬት ዘለዎም መጻሕፍት ክህልውና ይግባእ ኩሎም ተፈትሾም ምስቃል አምላኽ ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ዘይስማዕምዑ ኩሎም ክውገዱ ኣለዎም ዝኾነ ይኹን መንፈሳዊ መጻሕፍትና ቢድና ዘለው ግን بمصحف قدس تعقينم تلقيعم كغصلو علوم انتبلو إلهم نيرم تخال ايت تسفى لما كافتوانا صحفنا ارتودكس تواهد هايمانة تتي عبي سباي انتايل نيرون قلن درسانن زي مثلن سئلن زبهال تقلال مستلعالة زيهم كابية كريستياننا خو قدو علوم زيهم تزي توقيلهم اونتنيا كريستنا خلو عاي فئلن بمبال نعبنت نايمة اتوي كابية كريستيان كاما عزيا تقبلاتهم زبل كل عالم تلو በተለይ ቶም ስእልን ምስልን ዝበሃሉ በፍጹም ንህዝብና አሲሮም ሒዞም መዝነይሉ ንሕና እንተይፈለጥና የሰሊኾም ዝኣተው ምናልባት ካቶሊክ እያ ናባና ጉሒፋትልና ዘላ ቤተ ክርስቲያን ጽርይቲ እያ ነይራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ከምኡ ይነበራ ሕየው ዘመን እዚ ግን ንሕና እንተይፈለጥና እዮም ኣስሊኾም እትዮም እቶም ሰሊኾም ብካቶሊክ ኣትዮምና ዘለው ስእልን ምስልን ድማ ብሓፂሩ ኩሉ ምእመን ኣውፂኡ ከቃፅሎምን ከጥፍኦምን ከም ዘለዎ እዚ ድማ ስፍሕ ዝበለ በዛ ዓመት እዚ ቁጥር ሓደ ክንገብሮ ዝግበአና ዋና ናይ ስእሊ ምውጋድና ናይ ገልን ድርሳንን መርሚርካ ምጽራይ እዩ እንትብሉ ሒዞም ነይሮም ክሳዕ ሕጂ ኣብ ትግራይ ሓደ ናይ ዮሃንስ ገድሊ እያ ዓይናትና ተመርሚሩ ትክክል ኣይኮነን ተባሂሉ ተደርቢዩ ዘሎ እምበር ዝተደርበየ ኣይራና እንድሕር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ጠቅላላ ድማ ዝተወገዙ መጻሕፍቲ ብግልጽ ተኣውጆም ዓይናትና ስእልን ምስልን ይኹን ትዮም ይኹን ዝተባህለ ኣይራና ዝኾነ ኮይኑ ግን ንሱ ኣውፂኣ ክሳዕ ትደርቢዮ ፈፂማ ትገልን ድርሳን ነው ዘሎ ከም በዓል ናይ መጥቁራ ዝበለ ከም ናይ በዓል ተክለ ሃይማኖት ዝበለ ተቕማጥ ናይ ተክለ ሃይማኖት ዝተተሓሓዘ ከምኡ ናይ በዓል ክርስቶስ ሰምራ ዝብልን ካልእ ኩሉ ዓፊሽ ማፊሽ ንህዝቢ ዘጥፎ ዘሎ መጻሕፍቲ انتي وقدت تسألن مثلا بيا من درب بيا حد قاز تساقيلون تقميتون زل حزب حدا خلنا من نفسنا مثلا الناس قد تتفق زل محبر سبقا كم تسولوا انتي توقدت فتشمو كتحن زغل سبكم زيلا كافتي بقت كان بتزاورن تواري سمو زلو اغان انتاو تمرت خوصو لسخوئل من قد دمو يلا اوكي متعامي قروم بقى عملسي ممهر تولده استي تا فيديو استي نسمع عيا تا فيديو كان مجمرتا كمي كاب سيطان نابسب كمي سقا كم زلبسه كمي كم زمن كسبو تتروفاتو تقدلو يسوس كريستوس كل كاب سماي وريدو كمي فتاوي فقوري صيواله صدق يلو كمي كم زصدقو كمي ታወት ከም ዝገበሮ ዘዛረባለሞ እስቲሳ ንስማዕ አያሞ ካብኡ ተበጊስኩም ከዓ ገለ ክትውልና መምህር ካፈረጎ ጀሚሩ ፈረጎ ኢልኩም ጀምሩ ካፈረጎ አቡነ አየር ጋኔን ብርእዮ ከም ዝኾነ መሰማዕትና ተዘይሰሚዖም ይቅበልዎን እዮም ዝብሉ ዘሎ ፈረጎ ናይ አየር ጋኔን ከም ዝኾነ ካብኡ ከም ዝተወለደ አብዲ ምን ምዃና ዝጅምር እኮ ኣሎ ወጽቡ ኣለኹም ካብቲ መጀመርታ ጀሚሩ ነውሕ ስለ ዝኾነ እስቲ ካብ ተወሰነ ጀሚሮ ዘሎ ኸኣነ እስቲ ንስማዓዮ ማርቆታልና የሰይጣኑ ላይ ከተጠመቀ በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ብርሃንነት ሁለንተናው ብርሃን ሆነ በፊት እንደ ቁራ ጥቁር የነበረው ሰውነቱ እንደ ቀይ ሰው ሆነ ያልልበሩ ኣብዚ ሕጂ ዕልል ዝበሃል ዘሎ ሰብነቱ ጸሊም ነይሩ ሕጂ ከም ሰብ ኮይኑ ተባሂሉ ናብ ሰብ ተቀይሩ
سمعوا خلاي كنا سمعكم أحواتنا وخان يا للبرو يا سيطان ولي كتتأمك أبو علا بمنفس قدس برهان النت ሁለንተናው ብርሃን ሆነ በፊት እንደ ቁራ ጥቁር የነበረው ሰውነቱ እንደ ቀይ ሰው ሆነ ያልልበሩ ከዚህ በኋላ አባታችን ዜና ማርቆስ ረድ ሆነና አባታችን ዜና ማርቆስም ወደ ገዳማቸው ወደ ደብረ ስራት ይዘውት ሄዱ። በአንድነት ኖሩ። የዋለ ጽድቅም የሰዎች ልጆች ሊሰሩት የማይቻለውን መልካም ስራን ይሰራ ነበር። ከሰራቸው ስራዎች አንዱን እንንገራችሁ ስሙ። ከዕለታት አንድ ቀን አባታችን ዜና ማርቆስ ለገዳሙ አገልግሎት ይውል ዘንድ ሰላሌ ከሚባለው ቦታ ሄደ እንጨት አምጣ ብለው አዘዙት። እሱም እንደታዘዘ ሄዶ በጠዋት እንጨቱን ለቀመና 300 ሰዎች መሸከም የማይቻላቸው ተሸክሞ መጣ። እንጨት ክሽከም ከሎ አብዚያ ማለት ታሕጂ ዘንበብዋ አብዚ ተስታዩ ማመር ጳውሎስ ዝም ምስሊ ተዳጋጋም ተቕርብዎ ኣለኹም ብቀረባ ዘለው ካይስታሎም ኣለው ኣሜን ይብለለው ወርሑ ዓለም ክብሮ ዓለም እናተኣከቡ ጠቕላላ ደብሮም ስለ ዝኾነ ብዙሕ ምምርራህ ዘድልዮ ይኮነ እንተኒ ብዓለም ለኸ ጠቕላላ ደቂ ሰባት ክምርምሩ እንድሕር ዳ ኮይኑ ግን እቲ ዝንበብ ዘሎ ገድሊ ናይ ሰይጣን እዩ። እቲ ኣሜን ዝብል ዘሎ ህዝቢ ድማ ነቲ ተጋድሎ ናይ ሰይጣን እዩ። آمين زبد زل بوزن رؤية زلنا عودي انت بخالي خرّي انت لنا خمايدين ايتا بحد ناي توم تختلتي هايمانوت أرثوذكس تواهدو هايمانوت بحال زلو حيزم زلو ناي صلوت بلوو منفتا وأقلقلت زوغلقل زلو مساحتي بلوو هاوز واتقو يكون منم كفلا لا يولن آمين ولو ببزل آمين انت يلمون تسلي لزلو يكون اللي انت يلمون تنبارك لنا يلم كل يكون لنا يلم تقبل وزلو كو تحتاجان انت كويزني يقول منهم كفلا لا يولن زنيه تاوت كيراب هادي سودان نافت تاوت قريو حدرا خاص معني صلاتي ملس لي نابا خايه مسيح زلو بسم كاسي جيرل كالو يدو ناو زقرب زلو بمولو اكو بقطع أور الشيء زني خاوز وانت يلا مخنياتو زغشي قالنا أونا سيوان لسلك زبهال ويم دمونا عير قانين بندابو زوصل لديابلوس ولا يولد النتزمت في خوين ومبر سيطان أيولدن جن انت خوانين نتزم مسحات خوين وزني نعوه صلاتهم يحدرنا بركتهم يبسا حنا إلى اندحر دا آمين إلى خوين خوين تزنى بتقشي آمين زولة تزون آمين زولة زلو هذا حد كريستياني يلو تاوت حدرا غيرو تاوت سدير غير لسب زبله بمولو اكو ارتحتي اغاننتي زي افعل لا يولد ناي بحقي واو ممهر بحقي مو كن سمع دم وداتا ولاس كمين ها دلي ياز نور قان غالي دمص نيرا تترغامي باغباو خبزي نيرو خالي نيرو علي خلكم نيرن سسينكم استي زي اخي عبزي ሰዓት ወደ ገዳሙ ተመለሰ። ከዚህም ስራ የተነሳ አባታችንና ልጆቻቸው ያደንቁ ነበር። የጨዋለ ጽድቅ ያመጣው እንጨት ለብዙ ቀን አገለገላቸው። እንደዚህ ባለ ስራ እያገለገለና በአባታችን ጸሎት እየተማጸነ ብዙ ጊዜ ደጅ ጠና። አባታችንን በጸሎታቸው ይረዱትና ረብህ ጥቅም ካላቸው ከቅዱሳት መጻሕፍት እየጠቀሱ ይመክሩን ነበር። ከዚህ በኋላ በስራውና በእውቀቱ መልካም ሰው የሆነና የቅዱሳን መላእክትን ክብር የምታስገኝ ልዩ ትሩፋትን ፍጻሜ የሆነችውን ምንኩስናን ይቀበል ዘንድ ተገባው። ያን ጊዜም በአባታችን ዜና ማርቆስ እጅ መነኮሰ። ከዚህ በኋላ መልካም ስራ መስራትን እየጨመረ ለጾምና ለጸሎት፣ ለስግደት፣ ለገድልና ለትሩፋት የተጠመደ ሆነ። በእንዲህ ያለ ስራ ወንድሞች መነኮሳትን እየረዳ እግዚአብሔርንም ደስ እያሰኘ በደብረ ስራት ገዳም 7 ዓመት ተቀመጠ። አባታችን ዜና ማርቆስም መላላኩን፣ ትሩፋቱን፣ ገድሉን፣ ጾሙን፣ ጸሎቱን ተመልክተው ያደንቁ ነበር። የእግዚአብሔርንም ድንቅ ስርዓትን መመለሱን፣ ርኩሳንን መቀደሱን ያደንቁ ነበር። አባታችን ሲዋለ ጽድቅም በገድል ላይ ገድልን እየጨመሩ እንደ መላእክትም ለፈጣሪያቸው ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋናን ያቀርቡ ነበር። እንዲህም እያሉ ቅዱስ ልዩ ምስጉን እግዚአብሔር ሆይ ሰማይና ምድር የፈጠርክ በእነሱ ውስጥ የሚገኘውን የዘላለም ንጉሥ አመሰግናለሁ። ቅዱስ የሆነውን ስምህን አመሰግናለሁ። ቅዱስ የሆነውን ስምህንም አመሰግን ዘንድ የተገባው ያደረከኝ አመሰግናለሁ። አባታችን ሲዋለ ጽድቅ ይህን ጸሎት ከጸለዩ በኋላ
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠላቸው። እሱ በቅንነት ለሚጠሩት ቅርብ ነውና ጌታችንን በሚጣፍጥ አንደበቱ እንዲህ አላቸው፣ ወዳጄ የዋለ ጽድቅ፣ ፍቅር፣ አንድነት ለአንተ ይሁን። የባሕርይ አባቴ የአብ የባሕርይ ሕይወቴ መንፈስ ቅዱስ ፍቅር አንድነት ከአንተ ጋር ይሁን አለው። ዳግመኛም ከዚህ ገዳም ተነስተ እኔ ወደ አዘዝኩ ቦታ ሂድ፣ ክፍልህ በዚህ አይደለምና ያችም የምትሄድባት ያ ብዙሕ እዩ እቲ ታይስሙ ግን ዘገርም እዩ ብሓቂ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ መፃወቲ ገይሮሞ ብሓቂ ብጣዕሚ የንብዐካ መምህር ብሓቂ ኣነሲ ውሽጠይ ክነብዕ ፀኒሑ ብሓቂ ዋው ካብዚ ብእግዚአብሔር ካብ ምልጋፅ ንላዕሊ እንታይ መርገም ኣሎ ብሓቂ መምህር እዚ ሕጂ ከመይ ትርእይዎ ብሓቂ ስሙ ብቐጥታ ኣቡኡ ፈረጎናይ ኣየር ጋኔን ንባዕሉ እውን መሊሱ ጋኔን ኮይኑ ዝተወለደ ብድሕሪኡ እዚ ጋኔን እዚ ድማ መጥቁራ ዝበሃል ዝነበረ ብቐጥታ ከምዚ ምዃኑ እንኳን ንሰማዒኡ ዘደንቕ መስተንክርታ ቤተ ክርስቲያን ክሳዕ ክንድዚ ድያ ናብዚ ወዲቓ ዘብል እንተኾነ ብኻሊእ መልክዑ ግን ጸኒሕ እዩ ሒዝ መፃ ኣይኮነን በፍጹም ጸኒሕ እዩ ገድልን ድርሳንን ዝበሃል ናብኡ እንትኣቱ እንተሎ ኩሎም ተተመርሚሮም ተም ገድልን ድርሳንን ዝበሃሉ ኣብኡ እዮም ዘለዉ ንኣብነት መምህር ጳውሎስ ነዚ ሰይጣን እዚ ክቕረፀሉ እንተሎ ወየ ኣይፈለጥዎን እምበር እቶም መራሕቲ እቶም ጳጳሳት እቲ ታቦት ተባሂሉ ዝቅረጽ ዘሎ ንምንታይ ይቅረጽ ከም ዘሎ በተለይ መብዛሕትኦም ቶም ምስትንቆላ ዝተተሓሓዙ ኣስማት ዘለዎም ብደንብ ብቐጥታ ዝተዋረሱ ጳጳሳት ዘለዉ ከምቶም ብኣምኖ ዘለሕልክዎም ካባይ ዝወሰዱ ብቐጥታ እቲ ታቦት እንታይ ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም ሒንዓኣቶ ኣብ ታቦት ብድግምቲ ብኣስማት ብናይ ኣጋንንቲ ኣስማት ተጻሒፉ ይቐርብ ከም ዘሎ ንህዝብ ንመታለል ኢሎም እዮም ከም ገይሮሞ ዘለዉ እምበር ኣጋንንቲ ከም ዘለዉ ጠቢዎም ኣይኮነን ንኣብነት ህዝብና ብቐጥታ ከምቲ ኢልካዮም ክቕበሎ ስለዘይኽእል ክርድኦ ስለዘይኽእል ግልፂ ክኾነሉ ክልተ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ከልዕል ይሕሊ ሓደ ብኣመልዒልናዮ ተንኪፈዮ ዝነበርኩ ኣብ እዚ ኣውደ ነገስት ዝበሃል መፅሓፍ ግን ደሞ ካብኡ ኣብ ማዕተበን ብልፋፈ ጽድቅ ብመርበብተ ሰሎሞን ብክታብ ማዕረኾም ተባኣመስጢይዎ ዝነበሩ ብቑመተን ዝተዓከነ ዝፀሓፍ ዘሎ ኣብ ሕድሕድ ምእመንና ኣብ ሕድሕድ ኣቃቢ ርእሲ ተባሂሎም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ካብ ጳጳሳት ጀሚሩ ክሳዕ ዲያቆናት ሒዞሞ ዝነይኑ ከምዚ ዝብል ኣለዎ ንኣብነት ጠቢእዎም ኣይኮነን ታቦተ ገሲሶሙ ዕጣና ኣጢሶሙ ዝብል ክፍሊ ብኸምኡ ዓይነት ኣውደ ነገስቲ ከንበልኩም ይሕይ ኣብ ኣውደ ነገስቲ ድማ ኣብዚ ሒዝዮ ዘለኹ ኣብ ገጽ 352 ከምዚ ዝብል ከንበልኩም እየ ምክንያቱ ብታቦት ዝስራሕ ድግምቲ የለን ታቦት ቅዱስ እዩ ታቦት ህዝቢ ዝሰግደሉ መሕደር ናይ እግዚኣብሔር ከመይ ጌርኩም ክኸውን ይኽእል ኢሎም ስለዝቃወሙና ማለት እዩ ከንበልኩም እየ ከንበ እየ እዚ ኣብ 352 ገጽ ከምዚ ይብል ክጅምር እንተሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ንወጥን በረድኤተ እግዚአብሔር ሰይፈ መጽሐፈ መፍትሔ ስራየ አረብ ስራየ ግዕዝ ስራየ ኬልቅያው ስራየ አይሁዳው ስራየ ሮማው ስራየ ጠቢብ ስራየ አፍርንጊያ እናበለ ይፈይሞ ስራየ ኢትዮጵያዊ ስራየ እስላማዊ ስራየ ነዓቢ ስራየ ገዳቢ ስራየ ኩሎም አጋንንት ጸዋጋን ወባርያ ቀያህን ወጸሊማን እናበለ ቀድሞ እመይ ዘረገሙ ሰማየ ነጺሮም ምድረ ጎድጉዶም ታቦተ ገሲሶም ዕጣነ ወጊሮም ባህረ በስዊሶም ቆጽለ መቲሮም ኦመነ ቂሎም አስማተ ገቢሮም ይሳር ስራያቶም ለመሰርያን ኩሎም ይፍታሄ እናበለ ይፈይድ زنداي زلكم زل حيتوانا جلتي أمي زرقام وسماي نتيرامو ودا أير كانت ودا ناو ملايت ودا أير بيترس يمين بارو كتم دتبارة نابت استباهلم على ذي كرتات تقرنيا مدرة قد كيدهم زبهال عم مدرة زخبر أو جزاخ أبرلكي أو جزاخ وحيد كاسنا حزب أبرلكا بزبر مالتيو تاوت قسيسهم تاوت تشكيمهم أبل عدة تاوت دقيمهم نزقبروه أنا وكيرهم زبل لدما أنا ناجسو نتتاوتينا نعتنو زلنا نتتاوتينا زين قبرو لزلنا نتبوتاينا زين قبرو لزلنا ناولو عدس كيدانيا بزيابير تاوت كورة زليلو تاوت يا عدس كيدان قويتانا يسوس كريستوس يكون حواريات انت قريسام زبنا لبي لكاتاتات زيجن أباساتنا بتحكيهم زلو ممهران فريتو عزمات النياتات بوهم إنترنت حزب عنزيزهم دس ولهم كقبري لهم سفتر ومبر فتيمو ذكر حدا يكون انتعوت قسيسهم إطانا وجيرهم وباهرة بس بيسهم عبحري زلسبة صلى قواسلا ماتيرهم
ቆመነ ቂሎም ብሱር ጌርካ ቆጽሊ በሳቢስካ አስማት ጌርካ ዝስራሕ ኣሎ እዚ ድማ ይፈልጥዎ እዮም እዚ ዝብሎ ዘለኹ ድማ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይጅምር ኣብ ኩሉ ገድል ድርሳነት ኣሎ ንኣብነት ናብታ ካልአይቲ ዘምፃእኽዎ ሓሳብ ምስናይ መጥቁራ ይኹን ምስናይ ካልአት ዝተተሓሓዘ ሓደ ናይ ሰሜን ጎንደር ዝነበሩ በአማል ኢለዮም ዝነበርኩ ጳጳስ ተስታውሱ ዶ? እዋ ይዝክረ እዋ ንኣብነት እዚ መጽሓፍ እዚ ዝርከበሉ ኩሉ ገዚ ምንታን ከንዎ ግልጽ ክንገብሮ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ሰራሕተኛ ዝኾኑ ሓደ መርጌታ ሰረቀ ብርሃን ዝበሃል ኣጻሪዮም ማስረጃ ተሓሒዞም ኣብ ማሳቀል ዝበሃል መጽሓፎም ከም ዝጽሓፍዎ እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ገዚኡ ከንዎም እንታን ኣብ ኢደ የሎ ኣብቲ መጽሓፍ ኣብ ነበር 118 ገጽ ከምዚ ዝብል ኣሎ እዞም ጳጳስ ሽሞም ሽሞቢኦ ሽሞቦም ክንደይ ዝኣክል ታቦት ኣቅሪቦም ታቦት ናብ ምንታይ ወሲዶሞ እዚ እንተንብብና ፍርዶ ይኽእል እዩ ማሕበረሰብ ስዊልና ድማ በፍልስፍና ከምዚ ንብሉ ክርዳእና ፈንዎ እዩ ርእሱ ጳጳሱ 15 ታቦታትን ለጠንቋዩ ገበሩ ዝብል ርእስ ኣለዎ ኣብቲ ዋና ቅጽል ግን በቅርቡ በቴሌቪዥን መስኮት እንደተላለፈው ተባሂል በቴሌቪዥኑን ቀሪቡ ነይሩ ዋና ናፍቲ ሕትር ዝበለ ሓሳበይ ጊዜ ከደና ስለዘሎ ጊዜ ንምትካም ግን ለተከበራችሁ በሰሜን ዙሪያ በጃና ሞራ ወረዳ ስር ውስጥ ለምትገኙ እስላሞች ስለ ጉዳዩ ከአሁን በፊት ስለ ጊዜው ሁኔታና ስለ እኔ ህይወት መከላከያና መጠባበቂያ ለመያዝ ለመላከ ሰላም ፍሬው ዝናውን መላኬ ይታወቃል እናንተም ከአቡነ ጳውሎስ እስከ ሀገረ ስብከቱ ያለውን ችግር የነገራችሁኝ ተረድቻለሁ በተጨማሪም አባ ጳውሎስ በአንዳንድ ሰዎች ላይ ምንም ባላደረግነው ጥፋት ለእኛ ህይወት መጥፊያ በቅርብ አማካሪዎቻቸው በአየር አጋንንት ለማስመጣት መጀመራቸውንም ሰምቻለሁ እናንተም ነግራችሁኛል ስለዚህ ከላይ ጀምሮ እስከታች ብዙ ጠላት ስለተነሳበኝ እኔ እናንተ የምትሉኝ ትእዛዝ ሁሉ የምፈጽም መሆኔን እየገለጽኩኝ ለእኔ መከላከያ የሚጠቅም 15 ታቦታትን ጽላቶችን የኮሶ እዝ ተከርሜዶ የሚሰራ ማቆሚያ በትር አዘጋጅ ብላችሁኝ መሰረት ለመላእከ ሰላም ፍሬ ህይወት በአስቸኳይ እንድትፈጽሙልኝ በማለት 2000 ብር ሰጥቻቸዋለሁ እናንተ ይዘው የሚመጡትን በአስቸኳይ እንድትፈጽሙልኝ የእናት የአባቴም ስምም በራሴ ጽሑፍ ልክ ያለው በመቀጠል የምገልጽላችሁ የእናንተ የደካማችሁ ዋጋ ከመላእከ ሰላም ፍሬው ጋር በመነጋገር እንድትረከቡ ስል በፓትርያርኩ ለመስራት ይመቻችሁ ዘንድ ስሜ ልክ ያለው የአባቴ ስም ብላታ ጥሩነ ውቤ ሲሆን የእናቴ ስም ወይዘሮ ብርሃኔ አበራ የጥንት ስሜ ተገኝ የዛሬው አባ እንድሪያስ ነው ግን አደራ ለሌላ ሰው እንዳይሰጥብኝ እንደምታውቁት ክፉ ዘመን ስለሆነ ነው የመቀኛው ብዛት ጥቂት ባለመሆኑ ደብዳቤውን ከናንተ አልፎ ለሌላ እንዳይሰጠው በእግዚአብሔር አደራ እላለሁ ፈርማ የማይነበብ ማህተም አባ እንድሪያስ የሰሜን ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ይላል አሁን ወብዚ እንረኽቦ ዘለና አምሓርኛ እትሰምዑ ባዕሉ እንኳን እኹልዩ ሓደ አቡነ ጳውሎስ ብናይ አየር ጋኔን ጌሮ ንዓና ብምንቂነት ከውቅዑናን ከቕትሉናን ወዲኦም ስለዘለዉ እዩ ዝብል ዘሎ እታ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ጳጳሳት ብምልኦም ነቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘለዉ ንአቡነ ጳውሎስ ቶም ናይ ፕሬዝዳንት ናይ ዓለም ዝኾኑ በአየር አጋንንት ጌሮም ከም ዘውቅዑ በአየር ጋኔን ድማ ከም ዝተኣማመኑ እዚ ሓደ ማስረጃ እዩ አጋንንት የብልናን ጠንቆት የብልናን ደፍተራ ብምሉ ከም ዘይኮነን ዝበሃል ነገር ኣዳና ጌርካ ክትሓልፍ ተዘይኮይኑ ሓቂ ኣይኮነን ተኣሚኑሉ እኮ እቶም ጳጳሳት ባዕሎም ከም ዝብሉ ዘለው እንደገና ድማ ናፍቲ ተኣምራት ዝበሃል ቅድሚ ዕይ ተኣሲሩ ዝነበረ ብዙሕ ሰብ ዝኸደ ዝነበረ ናይ አዲስ አበባ ጠንቋሊ ናብኡ ኸይዶም ክንዲዚ ዝኣክል ታቦት ኣምፅኡ ኢልዎም ንሱውን ብታቦት ይሰርሕ ነይሩ በዓላ ኣሚኑ ዘቕረቦ ኣሎ መዓት ሰበስልጣን ይኹኑ ሰብ ሓዳር ይኹኑ ክንደይ ገንዘቦም እናገበሩ መዓት ታቦታት ይቅበል ከም ዝነበረ ባዕሉ እውን ገሊፁ እዩ ሕጂ ከልዕሎ ዝደለኹ ናብኡ ሓቲቶሞ ንሱ ድማ ክንዲዚ ዝኣክል ኣምፅኡ ምስ በሎም ብቐረቡ ናብ ኣቡነ ጳውሎስ ምስጢር ከየውፅእ እንትብሉ እቲ
عسرت حموش تتاوت زبها الهزب كريستيان بزي يفلطول منجدي بيمندر النات قرص صغربه باسمات استدغمه مخانو አባሳት ኮምዚ የድጉሙሉ ምዃኑ በአስማት ናይ አጋንንት ዝተመረዘ ምዃኑ እንተይፈለጥ ዝሰግደሉ ዘሎ 15 ታወት ናው እኳ ከይወስድዎ ምስጢር ምንታን ክዕቅበሎ እቲ ህዝብ ዝሰግደሉ ታቦታት አኪቦም ናብ መን ወሲዶሞ ብመላእክተ ሰላም ፍሬው ገይሮም ናብ እስላም ናይ ጃና ሞርያም ወሲዶሞ ድሕሪ ህዝብና ከዓ ኣብ እስላም ኣብ ተአምራት ወይ መፍተም ናይ ኦርቶዶክስ ጳጳሳት እንተዝኾኑ እኳ ተባሪኹ እዩ ዝመፀ خبالك بمسألة قديدا أيو زيد ما لمودي من النانيرو هي 15 تابوت ناب سدام نايجانا مرا 5 سدوا فهذا بزو ناونا باولوس نتمر سليكان باباسات تيقدمنا نقدمهم تباهيلو نعام نمقتال قال ايما فقد تشحت غفيل زنيه ني مجمريا نتدبدابي مرعاين بر بدحري نسخاتكم زفرتكم خات فليه بزبل ني بعلمون محلوي نتزدلي ورمان مقتالي يوم غيرهم منيو اذا تابت زي بتم اسلام تدغيمو مسمص بدحري تهزو مسوغد لحي اونتኛ ክርስቲያን دي كافل زغد حزبنا اندحر 15 تاوت ابنا يجانا مورا اسلام اندحر تواريخو باسمات اندحر تدغيمو مسيسكي تموليسنا نابوتو ياتي زلو دحريو نايز بوتازي ني صحف في ابد نمبر بيوطاويو بيعطوي تقوميتو زلو بيفرنچرو بخلتشح سلستشح تصريو زمص زلو ታቦት ምስቱ ኡነተኛ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝነግረኝና ታቦት ዘራኽባለው ወዲዩ እቲ ኡነተኛ ታቦት እኮ በፍጹም ምክንያት ይብልናን ኣብ ዘጻአት ምዕራፍ 25 ታቦት እቲ ኡነተኛ ታቦት እግዚአብሔር በዓል እዩ ክንድዚ በክንድዚ ጌርኩም ጽረው ላይ ሰርሕ ላይ ይልዎ ብድሕሪኡ ትጽላት ድማ ጽሒፍካ ጸሪብካ አንጸለይ ይልዎ በጻብዕተ ጽሒፋ ተባካ ቀርጾ ይልዎ እግዚአብሔር በዓሉ ዝቀረጾ ስለዝነበረ ንስኳተ ተሰበረ ደጊሞ ሞሊሱ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ምንባብ ይካአልዩ እንደገና ኣብ ዘጻአት ምዕራፍ 34 ቁጥር 1 ምንባብ ይካአልዩ ተሰይረን ሳተን ከም ተናይ ቀዳሞት ዘላ ድማ ጸሪብ ካን ጸልይልዎ ባዕሉ ጽሒፍ ከም ዝሃቦ ነንብብ ካው ግን አየድልኒ ልቆም ትየድል እዩ እግዚአብሔር ባዕሉ ዘምጽኦ አየድልኒ ለብ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 አቁሚቱ ወዘላ እዚ ድማ ንህዝቢ እስራኤል ዝተዋሃበ ነበር ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝምልከትም አይነበረን እዚ ንስኹም ዘለዎ ኮይኑ ድማ ሕይ በየመንበር ባዕልኻ እናጸረብካ በየፈርኒቸር ባዕልኻ እናቆረጽካ እናጸረብካ እናምጻእኻ ብስም አጋንንት የለ ብስም ካልእ ጽባት የለ ብስም ካልእ የለ ዛዕ እንደዚ ዝኣክል ውርደትን መከራን መውጽእ ዘይብሉ አጋንንታው ትምህርት እዮም አትዮ እንተኸምናተይ ግን እዚ ናይ ሞት ቁራይ ጎን እቲ በየፈርኒቸር ተጻሪቡ ዝቀርብ ዘሎ ሁሉ ሓደ እዩ ለውጢ የብሉን ኩሉ በአስማት ዝተመረዘ እዩ በአጋንንቲ መሕደር እግዚአብሔር ከም ዝነበረት ናይ ቅድም ናይ ውሉይ ኪዳን ሙሴ ዝሃቦ ሒድ ሓደ በሙሉኡ መሕደር አጋንንቲ ከም ዝኾነ ህዝብና ክርዳእ ይግባእ ዘገርም እዩ ብሓቂ ዋው በጣም ዘገርም እዩ መምህር በዘገርም አገላለጽ አገሊጽኩሞ ومحجي سي توم انا እንዳውም ከምዚ ክገብሩ ከለው ሁሉ ይፈልጥ ካፍቶም ጳጳሳት ማለት ሓደ ግዜ ስሞም ምጥቃሳት ላይ አይኮነን በር ሓደ ግዜ ሓደ ጳጳስ ነይሮም ዝቀርቦም እንታይ ርያ afti ጅቦም ሲ ናእሽቱ ታወታት ርያ ናእሽቱ አውጅባ ዝገበራ ንሰንኸ እንታይ አውጅባ ሕጂ እንታይ አዚያ ምስ ወልኹዎም ሲ እዚኣ ታወተ ማርያም አይሎምኒ هجانت أنقلنا مخانو تردي النشوع مالتي سقيلكاو تحتو قصلا يدلخون مالتي إذا كنت أنت تم باباسات أو جبوهم زقوروا ناقشتو تاوتات خنتاي النساء إذا أنا ناقشتو تاوتات سبحالة زلوها مستعبي نخفاق سلو من عبي تاولا تشكيمهم كام مخاد سناقاسة تاولا تشكيم كام جبو خاد مخاد استقبر سيستم يبا تراحة نسوكا يكونن تموقع ميعون بمولوه أبز حلفة تلاوج زبحان الله يقاتل اليوم بؤي وقل اليوم تحدى بؤي يقاتل أيوم أفتي وشتو هذا أطور رأسنا يتمين رأسنا يتباب رأسنا يستقال عليه نجار بركنت استرجمة على أيوم إلنا نيرنا حيوزون كون أفتو مسلان بمنتاي زتسرحة كندز أكل موقاميا عين كمان ليلة مسوز استرجمة كوني بحثيرو جين زي انتو جبهم زحزوه هم باباسات بعلم يغرسوه بعلم يسروه وتديزاين بعلم زدلي ورد مازري وما بجبهم زحزوه الله
أبغز أمزقهم متوه الله عندنا أدقيمهم أو أبلع في زتقمتنا يتدبر دما الله نعمت ببوات واسربهم زمزم وحيا وخصم وشت بزيكاتي نمت ترى مدانا غري ناي موسيقى لسولو كو لعل الساعة عاود كويس الله بيا فرنتشر راسني زغرمكمس نحات خرج على مساتس حاجات كومنتان كسريل كومنتان كقاله للكسكي هاو تقرص هاو تيقرص كاي يغونن اني لو مدانا غيرما مو تاوت كقرص تخوينا دا عقم يغون دا انت يغون يودي لاتو او تخشح دا على حلقه ناتسرحنا هلو بخلت شعس 14 قرش حاب 14 عيد السرح حاجات كسريس الكيلو 14 عيد بخنتي نقول مزدنا كروز اللوزيس واو زقرم يبحكي ناي بحق انت زغون سي كم تتفلطوا نسخم ما تتاوت اب علي ابتي تاوت انتاي زبل علوو ابتي تاوت وشتي نابنت بمليونات كله خفولو تباهيلهم مؤمنان كصدقهم مسيلوهم خفيلهم تاوت زغرصو لو سم كريستونهم سم ጥምቀቶም ሁሉ አው ጽሐፉልና ተባሂሎም ስም ጥምቀቶም ሲ ምስቲ ታወት ይጽሐፍ ሕጂ ምስቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ታወት ክርአ ከሎዚ ሓደ ናይ ፍጡር ታወት ቀረጽ ግቡእ ድዩ መምህር በሐቂ ዋላ አንተ አይፋሉን ሕጂ ልቢሎም ሰማዕትና ከስተውዕልዎ ምንታን አመ ጀመርኡ እግዚአብሔር አምላኽ ባዕሉ አነ ዘሓድረሉ ብስመይ እትታወት ዝበሃል ዘሎ ብዕንጨት ዝስራሕ ሳጹን እንትኸውን ትጽላት ናኡ ዘሎ ድማ ብስመይ ኢሉ ሰሪሕዎ ኣስሪሕዎ መራኸቢ እዩ ዝነበረ እግዚአብሔር ዝርከበሉ ማደርያ ይባሃል ነይሩ ኣብኡ ኮይኑ መልእኽቱ ንህዝቢ እስራኤል ዝሕልፈሉ ዝነበረ ክንድዚ ብክንድዚ ይስርሑ ኢሉ ዝኣዘዞ እንትኸውን ፈፂሙ ዝሕይን ዝመጽእ ዘሎ ንኽልተ ነገር ክነልዕል ይከኣል እዩ ሓደ ታወተ ሚካኤል ነይሩ እዩ ታወተ ገብርኤል ነይሩ እዩ ታወተ ማርያም ነይሩ እዩ ዝብሉ ሰባት በተለይ መምሃራን መሲሎም ነቲ ህዝቢ ዘደናግርዎ ዘለዉ መምሃራን ዝመስሉ መን ዝኣዘዞ እዩ ታን ሙሴ ዝተዋሃበ ኣምፅዕለይ ክፅሕፋ እየ ኢሉ ፅሒፍዋ ተኣምራት ትገብር ነይራ ክሳዕ ዘመና ብዙሕ ነገር ተኣምራት ሰሪሓ እያ ካብኡ ኣየድልን ኢሉ ክሳዕ እትወፅእ ማለት እዩ ክሳዕ ትሰዓር ማለት እዩ ካብኡ እዚ ታወተ ሚካኤል ታወተ ገብርኤል ዝበሃል ዘሎ ዝገርመኩም ትማለው ኩሉ ብመዓት ሰብ መዓት ህዝቢ ኮይዱ ፖሊሶ ክሳለም ኢሉ በረከት ዝረክብ ዘሎ መሲልዎ ካብ ሓውዚ ተሰሪቑ ዝኸደ እዩ ተጣውላ ንስባሕሉ ካብ ሓውዚ ተሰሪቑ ዝኸደ ታወት ይኸውን ብሱርኸ እዚ ንምንታይ ኣብቲ ታወት ተኸምቲ ዓንተ ዝልሕልኩምዎ ኣይትስረቕ ዝብል ተፃሒፉሉ ዝነበረፍቲ እውነተኛ ታወት ኣብዚ ግን ሓደ ግዜ ከም ዝገለፅኩ ብጣዕሚ ንመጀመርያ ርአይ ኣነ ዘስሓቐኒ ኣብ ገዛና ገጢሙኒ ስለ ዝነበረ እዞም ወላዲና ኣፅሪቦም ከፅርብ ኣስ ዘለይ ኢሎምኒ ከይዳ ኣስይዘ ኣነ ባህሪ ዛፍ እንተኮይኑ ብ2500 ዓኹ እንተኮይኑ ግን 3000 ከም ዝበለኒ ማለት እዩ እዚ ናይቲ በዓል ሃፍቲ ስም ዝተፃሓፎ ናይ ፈርኒቸር ጠረጴዛ እምበር ህዝቢ ክሰግደሉ ዝኽእል ህዝቢ ከድሕን ዝኽእል ክንዲ እግዚኣብሔር ኮይኑ ውክልና ተቐቢሉ ፀሎት ናይ ደቂ ሰባት ዝሰምዕ ዕንጨይቲ የለን ምክንያቱ መምሃራን ከምቲ ጥቕሲ ምዕራብ ክንድዚ ቁፅር ክንድዚ ንኣነ ጠቂሰየን ዘለኹ ዘፀኣት 25 ጠቂሰ ኣለኹ ቁፅር ኣለዎ እንደገና ድማ ተሰይራ ንሱ ምስ ተሰበረ ድማ ሞሊሱ ዘፀኣት ምዕራብ 34 ቁፅሪ 1 ይኹን ዘዳግም 10 ቁፅሪ 1 ከመይ ከም ዝነበረ ይጠቅስ ኣለኹ ብድሕሪኡ ከምኡ ጌርኩም ናይ ሚካኤል ይኹን ናይ ማርያም ቅረፁ ዶ ይስርሑ ዶ ኢሉ ዝኣወጀሉ ምዕራብ ክንድዚ ቁፅሪ ክንድዚ ኢሎም ከምፁልና ኣይኽእሉን ይትረፍዶ ካሊእ ፅረቡ ለይ ክብል ዝነበረት እኮ ኣይክተድልን እያ ዝብል ብኣእሞን ሒልና ኣይትድልን እያ ተባሂሉ ስለዚ ኣይድልን እናበለና ኣለወ ኣስማትን ድግምትን ምእንታን ንህዝቢ ከባዕዝዙልን ንህዝቢ ክቐትሉልን ኣብ ጅቦም ዝኸውን ይኹን ኣብ ሰብቶም ዝሕዝዎ ይኹን ህዝቢ ብሰፊሑ ከዳናግሩሉ ዝኽእሉ ታወት ኣሽሓት ታወት እናፀረቡ ዘእትዉ ዘለዉ እግዚኣብሔር ዝፈልጦ ኣይኮነን እንተኾነ ሰይጣን ግን ስሞኡ ስለ ዘሎ ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ እቲ ህዝቢ ካብኡ ፀሎቱ ከርግፍ ሰይጣን ካህናቶም ተቐቢሉ ምላሽ ክህብ ንሳቶም ከዓ ኣሜን እናበሉ ከምቲ ናይ መጥቁራ ኣሜን ዝብሉ ዝነበሩ ሓንቶ በዚ ንኸዋርስን ዝገበርዎ እምበር ፈፂሙ መፅሓፍ ቅዱስ ዝፈልጦ ታወት ኣብ ሓድሽ ኪዳን የለን ንኣብነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ እንተሎ ናብ ቤተ መቅደስ ምእታው ነቲ ቤተ መቅደስ ከፅሪ ኢሉ እኳን ዝተፈላለየ ነገር እንዳኣተወ ታወት ኣይተጠቐመን ኣብ ቤተ መቅደስ ተቕሊሉ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣየከናወነን ቤተ ክርስቲያን እያ ዘላ እቲ ጉባኤ እምበር
ፈጽሙ ናብ ቤተ መቅደስ ይኹን ታወት ኣይተጠቀመን ብድሕሪኡ እቲ ዘርዕዮም ዘሰልጠኖም ድማ ተኸቲሎም ሃዋርያት እውን ታወት ፅረቡ ኣይወሉ ናብ ታወት ዝኾነ ይኹን ኣየካናወነን ታወት ኣብ ሓድስ ኪዳን ፈጽሙ የለን እግዚአብሔር ባዕሉ ኣምፂዎ ነይሩ ባዕሉ ከዓ የድልኒ ነወጊድዎ ብድሕሪ ሕይ ግን ኣብ ርእሶም ኮይኖም ኣጋንንት ተጠቂሞምሎም ናይ ኣጋንንት ልኡኻትን ኣገልገልትን ስለ ዝኾነ ከዓ ነዚ ህዝብና ከምቲ እናገበሩ ጳጳሳት ናብቲ ዝደለይዎ እስልምና ይኹን ናብቲ ዝደለይዎ ጠንቋል ይኹን እናተሸከሙ ግርማ ሞገስ ዝበሃል ዝገርመኩም ብጣዕሚ እቲ ኣብዚ ዝወደን ግዝን ኣብ ታወት እዩ ዝስራሕ ኣብ ጅቦም ይሒዝዎ እዚ ሒዞም እንተለዉ እንተቐሪብካዮም ከዓ እቲ ህዝቢ ትሪእዎ እንዲኩም ክርስቶስ ተሰቐለሉ መስቀል ኢሉ ናብኦም ናብቲ ፀሊም ገይሮሞ ዘለዉ ናብተው ዘለዉ ጅቦኦም ዘሎ ራዕራዕ ዝብል ዘሎ እናተዳፍእ እዚ ህዝብና ናብ ጳጳስ ዘለዎ ይትሪኡ ጳጳስ ዲዳ ተሰቒሉሉ ነይሩ بحق واو بحق زقرمي بتعمي زهزن بحقي امو ممهر حجتهم باباسات قرما موغس كم تتفلطوا قرما موغس زيد قمة باباسي درجة يلن كبهالي كالي بحقي انا كمان بعقمي بتن زنبراني نتوصلوا باباسات هيبر له شو مالتي السوهم حدا حتى زحتكم مالسي كافتهم باباسات بلكع زوارس خمام الله ودو جت ولا سموم نكتتقصوهم حجي ولا انتخبركم جستجن بدفنا الله ودو زوارس خمام حجون نافت أقلقلت زلوا الله ودو زي استغرب تسموم دحان كالي جزيتي بقلت كتوصوهم يخم جن جست الله ودو زوارس خمام خندي يخون ختم زوارس خمام جست سموم كي تتقسم مالتي كم مهران كتير كازودو أيقونن أب تقرأ يقون أب إرترا يقون أو محرا يقون بدارك بيتيبيو زتوارس مليم يمكن ديلهم كواسرا كابا سات جين توم حدا بابا سيوم نيرم شعبو بزيو توم حدا جين لعنواي نايتي هاجر سوكت سرحتني يوم نيرم حي جين بابا سكوينا مستاتمون كلت بابا سات النيو لك خابتم أون درياس عن توزن مبنى يوم ناي سمين قندرنا أو نقولس كأطولي لهم عصرت حموس تطاوت تشكيمهم ناب إسلامنا يجانا مراد توقعوا لك كمان نسبق زيهم كم نيرم تاو طلع لهم كحيم يسوم نايتنا إثيوبيا سينودس وانا كيوم زنين ناب دوب قندر تغيرهم تمسوا أيكو إنه كم دما على إن أبنا إثيوبيا ناي هي تقاريس زني ناي تقرأي سينودس أبارة كوينو كافتن شوعتين أيقول سلوكات زلوا كلت لو هاي توارسو أوي تحت حرة رينا كلت له واي زقربي أبيت دراما أجانن تتوارس خاصي فاباسي إندا بالك حجي زي كتروا يكلهم سقمسي أبز حجي أبز برهان خوينهم مالتي أبز نايقويتا برهان خوينهم أجانن تتوارسهم نزيه زبزي كمر حوا كله بحكي تاي يسمعكم مشتهم ممر بأونة أنا حلاف زلاف يكون كل سريو أنا نباباسات نبينهم نخانات نبينهم نمرجيتات النت مأمن دماء نوين جيرا عيرني خلينا نطلعه كل تحتاج عجان دي إذني إتلزمنا كم قل درسان أسمات وزيرنا مزحف كل سنة أنت والخيو يتجا يكو دروديو زي سميع تلفزيون بتلي خاو أمريكان حدا حاولوا نغمزين يحطوني يا أنت الكايو كتا يا عمن بحال حدا ساعة ما نحيي خام مقالي بيساوي غركم أنت الكايو من أنت ترى يا عمن እግዚአብሔር ከምዚሉ ቋኢሉ እንታይ ልካዮ ግን ፈጽሙ አያምን ስለዚህ አውሽቶ አፍቶም መራሕቲ ይኹነፍቶም ተመራሕቲ ብመለኦ እንተስ ብቀጥታን በተዘዋዋሪ አንዚዝ እዩ ምንም አፈላላይ ይውልን ቶም ጳጳሳቱን እኮ ዝተወሰኑ እዮም ዝፈልጡ ዘለው ሆነ ኢሎም ብድፍረት ኮምፕናታይ ዝዋረሱ ዘለው እምበር ኦም ብድፍረት ዘይተዋረሱ ብተዘዋዋሪ እኮ አድጊሞም እዮም እንተናሰ ጳጳስስ አስማት ይውሉ ድግምት ዘይብሉ ግርማ ሞገስ ወይም ደሞ አፍስሱ አድንግ ዘይብሉ ከመይሉ ዘይብሓፍ ዘይተሓፈን ዘይተሓፈን እኮ የለን ስለዚህ ነቲ ህዝቢ በዓልዚያቶም ክመርሕዎ እንተለውስ እንታይ ይመስለኩም ዝብል ሕቶ እንታይ መስለን ነቲ ህዝቢ ካብ ናብ ጳጳስ ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ላይ ይመስል መጽሓፍ ቅዱስ ላይ ነውን በትግርኛ ኣብዚ እስቲ ንኣብነሲ ሓደ ቀሽስ እቲ ክታብ ሒዞም ይረአዩ ንኣብነት ኣብዚ ሓደ ቀሺ ኣብዚ ስእሊ ኣለው እዚኦም ራይዎም ሕጂ ሲ እታ እንትን ከለላ እዮም ራይዎም እዚኦም
እዚኦም ኣብ ኢዶም እንታይ ሒዞም ኣለዉ እዚ እንታይ እዩ ትሒዞሞ ዘለዉ እዚ እንታይ እዩ ክታብ ወይ ከዓ እዚ እንታይ እዚ መርበብተ ክታብ ማዕረ እዩ እዚ መርበብተ ሰሎሞን እና ኤኮሳት ኢለ ዝተቐስክዎ ብኣሙ ሓደ ሓዳት ኢና ድማ ኣብዚ ረእይዎ እዚ ኣስማት ናይ ኣጋንንቲ ካብ ኣውደ ነገስቲ ዝወፀ እዩ መርበብተ ሰሎሞንና ኤኮሳት ይበሃል ነታ ሰበይቲ ብዕቅና እዩ ብቁመታ ተዓቂኑ እዩ ዝፀሓፍ ብብራና እዩ ብቀይሕን ጸሊምን ይፀሓፍ እቲ ብቀይሕ ዝንሄ ድማ ብቀይሕ ምዃን ተሳኢኑ እምበር ሰብኣቱ ቀለማትና ናይ ጊሔት በዓል ደምን ናይ ዝተፈላለዩ ደማትን እዩ ምናልባት ተተረኺቡ ዝቕምም ናይ ህፃናት ደም እውን ዝብል ኣለዎ ኣብዚ ኣውደ ነገስቲ ባዕለው ዝሒዙ ዝኒኹ ኣሎ ናይ ህፃናት ደም ጌርካ እዩ ክስራሕ ዝበሃል ኣብኡ ጠልሰም እውን ኣለዎ እዚ እዩ እቶም ኣቕሽቲ ኣለዎም ቀሺ እንዲ ዝፅሕፎ ዘሎ መንዲዳ ዝፅሕፎ ዘሎ እዚ እኮ ኣብ ኢድ ኣቕሽቲ እዩ ዝኒሄ ኣብ ኢድ ጳጳሳት ኣለዉ ኣብ ኢድ መርጌታታት ኣለዉ ቀልዲ እኮ ኣይኮነን እዚ እኮ ዓዚዝዎ ዝኒሄ ህዝቢ ገርም እዩ እዚ ኸ ረኣይዎም ሕጂ እዞም መነኩሰሲ ኣብ ኢዶም እዞም ፓትርያርክ እውን ኣለዎም እቶም ፓትርያርክ ከይተረፈ እዚኣ እዛ ውቃጦ እዚኣ ታያ ብመስቀል መልክዕ እዮም ዝውቀጥዎ ምክንያቱ መንፈሳዊ ንክመስል እዚ ኣብዚ ዝዋሃደም እዩ እንደገና ግርማ ሞገስ ዝበሃል እዩ እዚ ብናይ ጸሊም ምጭጭላይ ቆርበት ጌርካ ይኽተብ እንደገና ብደም ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለዉ ድማ ብናይ ዝብአት ሓዊሱ ይውቀጥዎ እዚ ተወቂጦሞ ዘለዉ ግርማ ሞገስ እዩ መብዛሕትኡ ንሱ ተጠቐሚሙ ዘሎ ናይ ዝብኢ እዩ እቲ ኣካላት ዋው ዘገርም እዩ መምህር ዘገርም እዩ እምበኣር ዜና ኢሎሚ መደብና መምህር ሰለስተ ሕቶታት ኣለዋ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝኾና ሕቶታት ሓቲተ እቲ ናይ ሎሚ መደብና ክንውድእ ኢና እዚ ናይ ሞት ቆራ ናይ ኣቡነ ጽዮዋለ ጽድቂ ኢሎሞ ዘለዉ ሰይጣን ኣብቲ ካልኣይ ክፋል እውን ክንኸዶ ኢና ዘይፀረየ ማለት ክሊር ኮይኑ ኣብዚ እውን ሓደ ሓደ ኣሕዋትና እውን ዝፀሓፍዎ ሕቶታት ኣሎ ማለት እቲ ናይ ቀደም ሰይጣን እንታይ እዩ ኣብዚ እንታይ ኢሉሉ ሓደ ሓው ሕቶ ሰይጣን ይመውት ዶ ኣይመውትን ዝኾነ ሰብ ሰይጣን ተዋሪሱ እንተነይሩ እቲ ዕድመ ኣኺልዎ እንተመይቱ እቲ ሰይጣን ከምስኡ ድዩ ዝመውት ወይስ ኣይመውትን ዝብል እዩ መስለኒ ትሕቶ እወ እዚ ሓታቲ ኣዕርዩ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ካብ ዝኾነ ይኹን ግንዛበ ድሕር ኢሉ ዘሎ ሓውዩ ሰይጣን ዘይብሉ ኣብ ክልተ ኢና ንኸፍሎም ሰባት ሓደ ሰብ ወይም ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ግሊ መድሓኒቱ ገይሩ ኣሚኑ ምስ ተቐበለ መንፈስ ቅዱስ ይቕበል ካብኡ ወፃእ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኑ ዳግም ዘይተወለደ ከምቲ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 ብኣመተ ንብዎ ዝነበርክዎ ንስኻትኩም እቲ ናይ ምድሓንኩም ዝኾነ ቃል ወንጌል ምስ ሰማዕኹም ብኡ ድማ ምስ ኣመንኩም በቲ ዘተስፈወ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ሓቲሙ ናቱ ገበረኩም ከም ዝብሎ ወይም ደሞ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 12 ጀሚሩ ድማ ንሱ ናብኣቶም መፅአ ንቶም ዝተቐበልዎን ብስሙ ንዝኣመኑን ግን ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ ስልጣን ሃቦም ስለዝብል ውሉድነት ዝረኸበ እንተዘይኮይኑ ካብ ወፃእ ዘሎ ብሙሉእ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን መንፈስ ርኩስ ኣለዎ ሓደ ሰብ ግን ወይ ካብ መንፈስ ቅዱስ ወፃኢ ወይ ካብ መንፈስ ርኩስ ወፃኢ ክኸውን ኣይኽእልን ጽቡቕ ይስማዕ ኣሎ እወ ይስማዕ ኣሎ መምህር ጽቡቕ እዩ እወ ጽቡቕ ኣለኹም ጽቡቕ ዝኾነ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እዚ ሓቲትዎ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ኣጋንንቲ ኣለዉ እቲ ሰብ ዝመውት ዘሎ እምበር ኣጋንንቲ ናብቲ ዓሌት ንሱ እዩ ዝዛወር ንምንታይ ድየን እቶም ምዛራት መንበሪና እዩ ፈረስና እዩ ዓሌትና እዩ ናትና እዩ ዝበሃል ዘሎት ማሕበረሰብ እውን ነተን ደቂ ሕድርትና ሸመንተ ይተረፈ ሓለውትና ደቂ ሕድርትና ምናምንና እናበላ ይቅልበአን ኣለዋ ንሳተን ዝጠለበኦ የቕርባለን የምልኽአን ኣለዋ ንሳተን ድማ ብዓሌትነተው ተሰራጭየን እየን መውፅእ የብሉ እቲ ሰብ ይመውት እምበር ጋኔን ኣይመውትን ኣብቲ ዓሌት ምስ እናተቐባበለ ይነብር ብጣዕሚ ጽቡቕ ኦኬ ብጣዕሚ ጽቡቕ መምህር ሓደ ሰብ ከዓ ከምዚ ኢሉ ሰለስተ ሕቶ ኣለዋ ብንጹር ኣነ ሕተተልና ኢሎም ብጣዕሚ ዘቕረቡለይ ሰባት ኣለዉ መምህር ሓደ እቲ ቀዳማይ ሕቶ መምህር ሕቶይ ብዛዕባ እቶም 72
ኣጋንንቲ ናይ ጥልቂ ምስጢርን እቶም ኣብ ኦርቶዶክስ ንቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ኣጋንንቲ ነውፅኢና ዝብሉን ንመምህር ተወልደ ጽቡቕ ገይሮም ከብርሁልና ሕቶትለይ ዝብል ኣሎ ኣጋንንቲ ነውፅኢና ዝብሉ ኣለዉ ንኣብነት ብመቁፀርያ እንዳቀጥቀጡ ድዩ ብስም ማርያም እንዳበሉ ከማን ብስም ኢየሱስ ኣይኮኑን ዘውፁ ብስም ማርያም ኣጋንንቲ ይወፅእ ከም ዘሎ ተገይሩ ይውጭጭ ሞተ ኣጋንንቲ ሽዑ ወፅኡ ተባሂሉ ዕልልታ ይግበር መሊሱ ከዓ ከምቲ ብኣምሆይ ዝገለጽናዮ እንደገና መሊሱ ከዓ እቲ ወፅኡ ተባሂሉሉ ዝተዓለለሉ መንፈስ እንደገና መፅኡ ዘጉርዕ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከመይ እዩ እቶም ኣግናን መናፍስቲ ከመይ ብስም ማርያም ዝወፅሉ ኮድ እንታይ እዩ እስቲ ግለጹልና بسم ني قلص زغونه ايو ناي بزحات حتو تداغاغا مقريبو لها مجمر جمير خصعلمي زي نابنت بعل ابا غرماز بعل لو بعل اب تግራይ ውን ቀሺ ኺዳን ዝባሃል ነው ኮም ድማ ሒዝ ወጽ بعل ቀሺ ሄኖ ገለጽ بعل ነው ዚያቶም መስቀል ለዎም አብይዶም እንደገና بقصر نايتو مغاننت ዝተዋረስዎም ድማ ዝተቆጸረ መቁጸሪያ ወይ መድገሚያ ዝባል አሎ ምስኡ አስማት አሎ ዚያቶም በቀጣን ማዕለም ተዋሪሶ ነቲ ህዝብ ድማ ዘዋሩስ ተዛዋሪ ፈጽሙ ቢ ማርያም በአርሴማ በገብርኤል በሚካኤል በስላሴ ናበልካ ዝወጽ አጋንንት ዘይኮነስ ድራማ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ንሽዑ ፈሊጡ ተናቃጸልኩ ነደድኩ ኸምዚ እየይዱ ሓደ ስርሑ ይገልጽ መወዳእቱ ግን ካው አይወጽን ካብቶም ሰባት ሆነ ካብቶም ዘዋረሱ ዘለው ወጽእ ይፈልጥን ተቋጻጽሮም ዘሎ ተስማዕሚዑም ዘሎ ንስዩ ቆየም ተሰርሕ ዘለው እንደገና ድማ እቲ ወጣውና ለካብቶም ሰባት ሰርሕ ዘሎ ድማ ተዮም 72 ዝበልናዮ ናይ አየረጋንንቲዮም ድራማ ሰርሕ ዘለዎም ገይሮም ንህዝቢ ምልክት ስለዝደሊ ተአምራት ስለዝደሊ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ጾቁይል የዝሪኦም ዘሎ በምልክትን በተአምራት ከተቆ ነዝራይዎ ምልክት አምላክ ዘይ መግባሮም ከም ተቃላይ ተሰለንከ ምዕራፍ ክልተ ቁጥር 9 ተባማ ዘነውናየ ዘዳግም 13 ዘነውናየ ይጣፉ አለው ንሳቶም ስጣፉ ለተአምራት ይሰርሕ ዘሎ ድራማ ይሰርሕ ዘሎ ፈጽሙ ያኔን በጋኔን አይወጽእ በስም ስላሴ በስም ማርያም በስም ካሊውን አይወጽእ ኮጽ እንተ ሆይን በሐንቲ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይወጽእ ንሱውን እንተ ሆነ አሚኖም ኃይለ ለወት ስም ንስቁቡ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢለም ተጠወይ አም ይወጽእ በርሱ ኢለም በኢየሱስ ስም ስለዝወልገው ነው ይወጽእ ዘገርም እዩ በጣም ጽቡቅ መምህር ኦኬ ካለ መምህር ኦኬ ካለ መምህር እንታይ ያሎ ቆሎ ኦኬ ደሃን ቆርቡ ይዓርያሞ ዝሓውና تا استوديو كتمصو يخم قرب يعريا اوكي ممهر تولد አለው ይመጽለው تي حتوتات خعله توسن حتوتات احواتنا بطعሚ አገዳስን بطعሚ ዘይተርፍ حتوت ብልዎ እንድሕር ኣሎ تي حتوخم አقربو ይኹም ካሜራማን ሓውና እታ ባክግራውንድ ዓርየሎም ኢኻ ታ ባክግራውንድ ዓርየሎም ብሩኽ ሓውና ባክግራውንዱን አስተካክልላቸው ወንድሜ ባክግራውንዱን አስተካክልላቸውና እንቀጥላለን ኦኬ ያ ሕቶ ዘለኩም ኣሕዋትና እቲ ሕቶኹም አቅርቡ ኢኹም ኣለው እዮም መምህር ተወልደ ታ ባክግራውንድ حدش استوديو ስለዝኾነ ገና حدش استوديو እናቋቋምና ኢና ዘለና ጎይታ ረዲኦም መምህር ተወልደውን እግዚአብሔር ረዲኦም አለው በሁሉ ነገር በሐቂ እግዚአብሔር ምሳና ይዘሎ ኦኬ መምህር ሕጂ ተዓሪ ያላ ጽቡቅ ኦኬ ሕጂ ተዓሪ ያላ ጽቡቅ አይ ቲንክ ቆሩ ተዓሪ ያላ ሕጂ ኦኬ እሺ ኦኬ መምህር አፍቲ አገልግሎትና ከንምለሲና ኦኬ
حنسا اوكي اوكي امبار ممهر خالي انتاي كبل مدلخسي ممهر خالي تحطو حنت حفتنا انتاي لا حتيتا لا كم بباية صحفتي كم بباية مو صحفتي كم بباية اوكي حنت حفتنا انتاي لا مسو كتزرارو تخلي خو مستي كاميرا مان انتن غير يلخو فويس انتن تي سبيكر عصي يلخو ممهر نقرو وتكعري يزقبو يعري يصقم يلن اوكي نقرو سلازي يسمع صقم يلن اوكي ابزي اوكي ابزي حدا حتو حتيتالا حنت حفتنا انتاي لحتيتالا باولوس حاوي بزعبا اتوم 72 منافستي زبلوهم دا معز ديخم بزرزر كتزاربو ازي زقبرو زلو نتوم ملسن حتون ملسن تي زقبرو زلو حتون ملسن اكو ازيو صبقن نحدشتي نفسات ناب ويتا زمصومن انتهالوا بزعبا منافستي كع نتوم بغويتا نويح عمتات زقبرنا بزح جزيه كع اب حلمي يخون رأي زتفلاليو انسساتات كتقعنا نرئي سبات علنا نفس وكف انسسا انتاي عينت منفس حيزو كتقعكا يمص مفلاط جن صبخ ايو شمو النات قسكا علامة غيركا كتصليلو تخيل مالتيو ترجمو تزي فليت كايو جن نتي زرع كايو انسسا الناس اوعخا نيا نعبنت ناي عنچوا منفس ناي غوندا غونغا منفس ناي كلبي منفس وزته اندابلكا طرح اخا تصلي اتي زمص زلو انتاي عينت منفس يو ابي ناي وغنات هيوتكا كا كتتنقق زلكا انتاي انتاي كتق يمص الله كتفلط بطعمي صبق يو زبلي تحطو اني ويس بطعمي انتن بانجليزኛ ነገር እንዲዩ ተጻሒፉ اوكي تا استوديو عريا كاميرامان استوديوون استካክልላቸው اوكي አሁን ተስተካክሏል አሁን ጥሩ አለ ኦኬ አሁን ጥሩ አለ አሁን ተወው አሁን ጥሩ አለ ወንድማችን ጥሩ አለ አሁን ጥሩ አለ አይ ማንተም ጨርሷል ባትሪ የሁሉን በቃ አሁን በቃ እንጨርሳለን በቃ በዚህ በዛ حتى እዚያ በቃ ከንውድ ጽቦ እዛ حتى ቲ حتى እዚ ተማሳሳሊ ስለዝኾነ ሰፊሕ ድማ እዩ ናይ መጥቁራውን ግዜ ኣብ ቀጻሊ ሓዝሉ እንደገና ድማ ነዚውን ብሕቶን መልስ ናይ ብዙሓት ሕቶ ስለዝኾነ ታወጋን እንት ዝኾነን ካብ እግዚአብሔር ዝኾነን ክንፈድየሎ ብራእይ ብሕልም ብዝተፈላለየ ናብ ክርስቲያናት ኣመንቲውን የምጽዩ ነዚ እንታይ ንግበሮ ምንታን ክንጽልየሉ ድማ ግልጽ ይኹነልና ዝብል ሕቶ ኢና ይዝሓፍና እዚ ከዓ ሕይ እኹል ኣይኮነን ግልጽ ክንገብረሉ ግዜ ሃወም بمردات أسترجع مصحف قدس أو دقيقة كغروية
እንደገና አብ ናይ አጋንንት ስምሪት ዘለውን በሙሉ ካቅርቦ እየ ሕጂ ግን ንግዚ ምስት ናይ ስቱዲዮ መጀመሪያና ምዃኑ ምስ ሓደ ሓደ ነገር ዝስተኻኸል በዚ እንተንውድእ መምህር ጳውሎስ ይሸፈውን ብጣዕሚ ጽቡቕ እምበር በዚ ክንወድእ ኢና መምህር ጽቡቕ ሄሎ ይስማዕ ዶ አለ ትንሽ ኔትወርክ ችግር ማለት እቺ ለአንድ ተኩል ነበር የምሰራው ሳላስበው እቺ አመቺ ናት ደርሶና አሁን በሚቀጥለው ምን ማድረግ አለብኝ ለዛ ነው በቃ ዝጋው ምን እናደርጋለን በሚቀጥለው
قروا جزء سجارة ناي ساينس أو مصنعتسي أبيت كريستيان حدا فرنجي يصنع وشمو رسعي لهم أبيت كريستيان زلوا أفتح أرثوذكس بيت كريستيان زلوا مصحفتسي ساعة ميتاوس نيتون كلنا يوم أفتح بيت كريستيان زلوا مصحفت كله سبعة ميتاوس 300 يوم طبيعة مصحفتي